minnu dɔ don n'aw mana ko n'aw mana arajo ɲɛtaga la n'aw mana ko n'aw mana jama bɛɛ sigilen don n'aw mana. An lamɛnbaaw aw bisimila kunnafoni sɛbɛnw ye lakali kɛ jɛkulu min bɛ yen ni bɛrɛbɛrɛtɔn don n'u b'a wele k'a fɔ sadi o ɲɛmaaba dɔgɔtɔrɔ Umaru Mamadu ko a yirala k'a fɔ wulikajɔw kɔni bɛ ale nɔfɛ bi ka sababuya kɛ a ye kunnafoni dɔw forobaya waati tɛmɛnenw na kunnafoni min ni a kɛra lajɛ yɛrɛ senfɛ lajɛ min ni bɛrɛbɛrɛtɔn min bɛ n'u b'a wele k'a fɔ ko Adema PAG olu ye wele bila maa minnu ka wulikajɔ kɛra 1991 waati ka kɛ sababu ye Musa Tarawele ka fanga ka ɲɔngiri o senfɛ sa kuma in nana porokoto ka bɔ dɔgɔtɔrɔ Umaru Mamadu ko da a kɛra i n'a fɔ sa daga wulilen bi Sunkala ma ye ɲininiw kɔni bɛ sen na kunnafonidi sɛbɛnw y'u da don a la k'a ɲɛfɔ. ko n'i bɛ tiɲɛ fɛ arajo ɲɛtaga ta n'i y'o jɛ. An lamɛnbaaw adamadenw ka hakɛ ɲinitɔn min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ CNDH la Commission nationale des droits de l'homme au Mali o ɲɛmaaba n'o ye Agibu Buware ye ale ye kunnafoni dɔw forobaya k'a jira k'a fɔ an ka finitigilakaw ye wulikajɔ dɔ kɛ Jɛnɛ yɛrɛ mara kɔnɔ Mura a yirala k'a fɔ kumaw kɔni cayalen bɛ bi Agibu Buware ale y'i da don a kɔrɔfɔw la ka laɲini kɛ min b'a to ko in pereperelatigɛw bɛɛ lajɛlen bɛ di kunnafonidi sɛbɛnw y'u da don a la k'a ɲɛfɔ. ko n'aw mana ɲɛta jama ko don n'aw mana ko n'aw mana dɔnkibaaru kuma sera n'aw mana. Lamɛnbaaw min ye bi da dumuni na fɛnw sɔrɔli ko ye a kow kɔni gɛlɛyalen bɛ bi maa caman bɛ k'i fɛ la fɔ siraw caman bɛ an bolo dɔnkibaaru kɛnɛ kan bi minnu na da aw tulo kan o kan insha Allah. ko n'aw mana jama bɛɛ sigilen don n'aw mana. Lamɛnbaaw ninnu de ye dɔnkibaaru fanba ye minnu bɛna labɛn ka da aw tulo kan denkɛ d'aw badenkɛ fɛ Ibrahimu Jawara nɛgɛ kɛrɛfɛ o bɛ Bulayi Kanta bolo Busɛkɛ Fama nin bɛɛ kɔfɛ sa siraw caman bɛ yen olu na da aw tulo kan min ye Mali ni a dafɛ jamana minnu bɛ yen n'o ye farafinna tilebinfɛtɔw ka kuluba ye n'o ye CEDEAO ye an ye wele bila an ka jamana maakɔrɔba dɔ ma ale ka se ka dantigɛli kɛ o na da aw tulo kan bi dɔnkibaaru kɛnɛ kan insha Allah aw bisimila. tiɲɛ fɔ jamanatigi ye n'aw mana n'aw mana nafa tɛ nkalon na tun n'aw mana o a ye na tiɲɛ k'a fɔ jama ye n'aw kana jamanadenw ni min bɛ tiɲɛ de fɔ ɲɛta ta. An lamɛnbaaw aw bisimila. Kunnafoni sɛbɛn soir de Bamako ye a yira k'a fɔ min ye dɔgɔtɔrɔ Umaru Mamadu ye a yirala k'a fɔ an bɛ waati min na i ko sisan faamaw ka sɛbɛnfura min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ ko convocation o kɔni taara bila ale yɛrɛ ɲɛ a ka so ye a yirala k'a fɔ dɔgɔkun yɛrɛ kɔnɔna na min ye an ka finitigilakaw dɔw ye olu taara munumunu salo kɛ Umaru Mamadu yɛrɛ fɛ yen a kɛra sababu ye min ye a ka so yɛrɛ ye k'a lamunumunu kunnafoni sɛbɛn ka lakɛli la a ko bɛrɛbɛrɛtɔn min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ sadi olu kɔni kɛn bɛ bi ka dusumakasa ta ka ɲɛsin jamana faamaw yɛrɛ ma fɛn min bɛ wele faransikan na ko intimidation ka maaw kɔni bɔ o kɛcogo la a ko fanga kɔni ka taabolo bɛ ɲini ka kɛ o de ye an bɛ waati min na i ko sisan ka kɛɲɛ ni Umaru Angoyiba ale ka fasiri ye a ye a yira k'a fɔ waati min na ni kunnafoni yɛrɛ bɛ da olu yɛrɛ tɛgɛ kɔnɔ o y'a sɔrɔ k'a fɔ kunnafoni jɛlen foyi tɛ Umaru Mamadu ko kan sabu a tun yɛrɛla k'a fɔ Umaru Mamadu kunun ko tɛgɛ kɛra a kan o kumaw tun bɛ sen na nka olu kɔni ye pereperelatigɛw kɔni bɛɛ di k'a fɔ olu bɛ nin kunnafoni kɔni forobaya waati min na o y'a sɔrɔ u ma kunnafoni jɔnjɔn foyi kɔni sɔrɔ Umaru Mamadu ka lahalaw yɛrɛ kan nka min kɔni tun jɛlen don a yɛrɛla k'a fɔ min ye an ka finitigilaka dɔw ye olu ye wulikajɔ kɛ ka taa Umaru Mamadu yɛrɛ ka so ka taa so yɛrɛ kori ka kɛɲɛ ni kunun ko ye nɛgɛ kaɲɛ 12 waati a yirala k'a fɔ min an ka gendarmelakaw yɛrɛ ye laɲini de kɛra u fɛ ka taa Umaru Mamadu yɛrɛ ɲini min b'a to a bɛ minɛ ka na a lamɛn sabu a yirala k'a fɔ Umaru Mamadu ka dantigɛli dɔw senfɛ kɔrɔfɔ dɔw nɔna porokoto ka bɔ a da kɔnɔna na o kɔrɔfɔw kɛra fɛn ye sa ni jamana kɔnɔden caman y'a ye k'a fɔ ko nin kɔrɔfɔ dan tɛmɛna kunnafoni sɛbɛn ye a yira k'a fɔ wulikajɔ kɔni kɛra ka taa Umaru Mamadu yɛrɛ fɛ yen ka taa so kori
a yɛlɛla ka fɔ finitigilaka dɔw yɛrɛ donna a ka so kɔnɔna na ka taa a ɲini n'a sɔrɔ a bɛ yen a balima minnu bɛ yen olu kɔni ɲiningalen kɔ Umaru Mariko ka lahalaw la u ye a yira k'a fɔ Umaru Mariko yɛrɛ tɛ so kɔnɔna na nka o n'a ta bɛɛ Umaru Mariko yɛrɛ ka sonalidonba min bɛ yen ni o ye maître Mamadu Ismail Konate ye ale ye perepere-latigɛ dɔw yɛrɛ di a ye a yira k'a fɔ nin bɛ se ka kɛ cogo di jamana yɛrɛ kɔnɔna na n'a ma ɲɛ k'a fɔ Umaru Mariko nin wulikajɔw bɛ kɛ a nɔfɛ waati min na o y'a sɔrɔ sɛbɛnfura foyi tun tɛ yen min bɛ jamana di k'a fɔ Umaru Mariko ka taa minɛ nin minɛcogo yɛrɛ la ale yɛrɛ kɔni fɛ nin ye gɛlɛyaba ye kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko n'a taa bɛɛ lajɛlen na sa mɔmɔli kɔni kelen kɔ dɔgɔtɔrɔ Umaru Mariko yɛrɛ fɛ yen a yɛrɛla k'a fɔ hali Umaru Mariko balima dɔw yɛrɛ bɛ olu ka telefɔni tun nana minɛ a kana kɛ sababu ye ka Umaru Mariko yɛrɛ la dɔnniya k'a fɔ finitigilakaw bɛ k'a ɲini nka waati tɛmɛnen kɔfɛ sa telefɔni ninnu nana di telefɔnitigiw yɛrɛ ma kunnafoni sɛbɛn a yira k'a fɔ min ye finitigilakaw ka ɲɛma u nana sagoya ka sɛbɛnfura dɔw bila ka taa Umaru Mariko yɛrɛ fɛ yen min ye convocation ye Umaru Mariko a ka taa wele in yɛrɛ jaabi finitigilakaw yɛrɛ fɛ jɛkulu min bɛ yen n'u bɛ a wele k'a fɔ Parti Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance SADI olu kɔni ma nin ko in bila daga girinda la u ye a yira k'a fɔ ko min bɛ ka na jamana yɛrɛ kɔnɔna na sisan ni o ye olu ka parti ɲɛmaa ye dɔgɔtɔrɔ Umaru Mariko ka na ni lahala sugu ta ka ɲɛsin a ma ale yɛrɛ kɔni fɛ olu yɛrɛ kɔni fɛ nin tɛ ko kɛcogo ɲuman ye ka kɛɲɛ Umaru Mariko ye dantigɛli min kɛ tile 72 kɔfɛ ni o ye tile 3 bɔɲɔnko ye wala n ka fɔ 72 kɔfɛ tile 3 bɔɲɔnko o kɛra sababu ye min an ka finitigilaka olu nana ye k'a fɔ ko olu jalaki la sabu Umaru Mariko ka dantigɛli senfɛ a ye jalaki belebele de ta ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ma u ye wulikajɔ min kɛ Mopti marabolo yɛrɛ kɔnɔ a kɛra sababu ye ko min ye jamana kɔnɔden gansan dɔw ye olu ye tɔɔrɔya yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔna na nin kuma kɔni fɔlen kɔ sa jamana kɔnɔden fan caman y'i ka hakilinaw fɔ a la nka min ye SADI parti ɲɛmaw ye olu kɔni ko u bɛ min fɔ parti politigiw ye u ka fara ɲɔgɔn kan k'u fanga kɛ kelen ye n'a ma kɛ ten min ye adamadenw ka hakilina kumaw ye min ye adamadenw fɛlaw ye fɛn bɛ wele k'a fɔ liberté d'expression nin ye o dontɔ ye galama la olu kɔni bɛ min fɔ u b'a ɲini fanga fɛ u ka ko ninnu na di ɲɛma jɔlen na maaw bɛ se k'u fɛ la fɔ jamana yɛrɛ taabolo la ka sɔrɔ a ma kɛ tɔɔrɔ ye kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko nin yɛrɛ sɔrɔla sababuya jumɛn yɛrɛ fɛ ka bɛn ni avrikalo tile 2 ye san 2000 ni san 22 bɛrɛbɛrɛtɔ min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ ADEMA PAJ olu ye sigi kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ de labɛn sigi in senfɛ maa minnu ka wulikajɔ bɛnna bɛɛ y'a yɛrɛ sabatili la an ka jamana kɔnɔ wele bilala o kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma u k'u nin fɛ la fɔ gɛlɛya minnu sɔrɔla bɛɛya kɔnɔ waleya minnu kɛra n'olu ɲɛna ka se ka perepelatigɛ di nin tun ye atako min ye démocratie nali an fɛ yan nin tun ye atako 31 ye o senfɛ sa Umaru Mariko a ye perepelatigɛ dɔw di an ka finitigilakaw ka baara taabolo kan a nana kɛ sa o perepelatigɛ ninnu o kɛra jalakiliba ye ka ɲɛsin finitigilakaw yɛrɛ ma olu fana ma ko bila daga girinda la wulikajɔ kɔni kelen bɛ bi Umaru Mariko a ka se ka taa yɛrɛ ɲɛfɔ min ye an ka finitigilakaw olu ka ɲɛmayaso yɛrɛ ɲɛkɔrɔ kunnafoni an y'a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko Soir de Bamako. Bɛ tiɲɛ de fɔ ɲɛta ta ko ni bɛ tiɲɛ fɛ arajo ɲɛta ka ta ni y'o jɛ ko ni bɛ tiɲɛ fɛ arajo ɲɛta ka ta ni y'o jɛ aw nana arajo ɲɛtaga yo aw nana jama bɛ sɛwara aw nana arajo ɲɛtaga nana aw nale jama bɛ sɛwara ko aw nana ɲɛtaga yo aw nale jama bɛ sɛwara n'aw mana arajo ɲɛtaga yo n'aw mana ko n'aw mana an labaw ka kɛɲɛ wulikajɔ min kɛra dɔgɔtɔrɔ Umaru Mariko yɛrɛ nɔfɛ a kɛra sababu ye maa caman y'i fɛla fɔ dɔw ye a yira k'a fɔ nin kɔni ye jalakili ye jalakili min man ka ta ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ma cogoya si la nka nin bɛɛ kɔfɛ Umaru Mariko denkɛ fɔlɔ min bɛ yen ni o ye papa ye ale yɛrɛ y'i fɛla fɔ ko in kɛra kɛcogo min na ale bɔra kalama cogoya min na an ka jɛ ka dɔɔni lamɛn o la. Ne y'a denkɛ fɔlɔ ye ne tɔgɔ Papa Mariko kunun ne ye n denmuso ta kɛyɔrɔ la ka taa n'a ye so o temps de kɔnɔna la ne ye weelekan de sɔrɔ ka bɔ Kucala n dɔnbaga dɔ ye wele k'a fɔ ale ɲɛ bɛ fɛn dɔ la réseau sanfɛ ko Umaru ka so bɛ minɛnen don ne ko n tɛ fɛn kalama a la
entre temps n ye dɔgɔkɛ dɔ misɛn ci dɔgɔkɛ dɔ ma o ko tiɲɛ don n ye n ka mobili ta n bolila ka na sɔrɔ fɛn min ye kan un mɔgɔw ye n taara sɔrɔ 4x4 6 ɲɔgɔn de b'an ka da la n dɔgɔnin min bɛ so kɔnɔ ni y'u ɲininka u donna ɲɛ la k'a fɔ n na k'u nana waati min na mɔgɔ 3 de yɛlɛla fo an ka sanfɛ salon kɔnɔ 2 y'i sigi 1 jɔlen tun bɛ n dɔgɔkɛ dɔ bɛ so kɔnɔ tɔgɔ ko Iba donc ale de munumuna ka na sanfɛ salon kɔnɔ a munumutɔ tora a nana sɔrɔ ninnu bɛ so kɔnɔ u yɛlɛla fan dɔ fɛ escalier fɛ ale ko k'u bɛ mun na yan k'olu mago bɛ Umaru dilan u bɛ fuyi ni fɛnw na ko yali musala b'u bolo ka Umaru ka sokɔnɔna fuya o y'a yɛrɛ u la k'a fɔ ko Umaru tɛ donc u jiginna dugu ma ko mun kɛra groupe fila ye mɔgɔ dɔw kun sigilen ko kɛrɛfɛ Umaru yɛrɛ dɔgɔkɛ b'o la o ye Bajan Mariko o ye furakɛli la so kɔnɔ y'a Jakite o fana bɛ furakɛli la so kɔnɔ ani kucalaka dɔ Usumani Kulibali o banabaatɔ 3 bɛɛ kun sigilen bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ mɔgɔ ninnu nana dɔrɔn u taala 2 ye 3 yɛrɛ la sanfɛ tɔ ninnu dirige ka taa olu fanfɛla la ko u ni Umaru ye ɲɔgɔn wele téléphone na ko Umaru ko k'u ka ɲɔgɔn sɔrɔ so bon o si kun tɛ fiɲɛ kuma ye ka chef de file min ne wele n b'a tɔgɔ to gundo la ne gɛrɛla la o ka sɔrɔ k'a fɔ ne na ala ko tiɲɛ olu kɔni nana u ka ɲɛmɔgɔ de y'u ci ka na k'u k'u kɔ don Umaru kɔ kana Umaru minɛ o y'o kuma fɔ ne ɲɛna 4x4 6 a bɛɛ tun bɛ civil la mɔgɔ kelen pe de tun bɛ min tun bɛ tenue na o ma sɔn ka bɔ mobili kɔnɔ o ni mɔgɔ wɛrɛw tun bɛ mobili kɔnɔ maramafɛn b'u bolo mɔgɔ min nana k'aw nana a bɛna convocation di mɔgɔ ma a mana kɛ ɲɛw ɲɛma Umaru ye mɔgɔba de jamana kɔnɔ parti ɲɛmɔgɔ don denbayatigi don ka na k'i bɛna lajɛ a ka so kɔnɔ cogoya modèle dɔ la heureusement o ma Umaru sɔrɔ so. Labaw nin tun ye dɔgɔtɔrɔ Umaru Mariko denkɛ fɔlɔ min bɛ ni o ye Papa Mariko ye n b'a digiya k'a fɔ a ye faamuyaw sɔrɔ a la hali bi kunnafoni di sɛbɛn Soir de Bamako ye a yira k'a fɔ jɛkulu min bɛ yen ni olu ka baara bɛnnen don adamadenw ka hakɛw yɛrɛ tɔbɔtɔli ma n'u b'a wele faransikan na ko Commission nationale des droits de l'homme au Mali o ɲɛmaaba ni o ye Agiba Buware ye ka kɛɲɛ ni Yusufu Konate ale ka fasiri ye a ko nin kunnafoni yɛrɛ bɔra ka bin ka bɛn ni kununko ye avril kalo tile 5 san 2022 ka sababuya kɛ wulikajɔ min kɛra an ka finitigilakaw yɛrɛ fɛ Jɛnɛ mara yɛrɛ kɔnɔna na yɔrɔ la yɔrɔ min n'u b'a wele k'a fɔ ko mura kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko nin perepelatigiw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen n'i ye a jateminɛ a nana daminɛ min ye marsikalo tile 23 ka taa bila marsikalo tile 31 yɛrɛ la kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko tiɲɛ don an ka finitigilakaw olu kɔni bɛ wulikajɔw caman na bi banbanci tigilamɔgɔw bɛ ka dankariwale fɛn fɛn kɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ min b'a to fu bɛ se ka siri nin bɛɛ lajɛlen na o ye an ka finitigilakaw ka baara ye nka nin waati laban ninnu na a yirala k'a fɔ min ye an ka finitigilaka minnu bɛ baara kɛ sanfɛ ani dugumala la olu kɔni ye wulikajɔba kɛ mura mara yɛrɛ kɔnɔ mura yɛrɛ ale ni Kwakuru ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ taa kilo 17 bɔɲɔgɔnko la Jɛnɛ yɛrɛ mara kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ka kɛɲɛ ni an ka finitigilakaw olu ka kunnafoni dɔw forobalen u bɛ fɛn wele faransikan na ko communiqué du chef d'état-major des armées ka bɛn min ye avril kalo tile gale o ye a yira k'a fɔ u ye wulikajɔw kɔni caman kɛ ka kɛɲɛ ni kunnafoni yɛrɛ selen u ma wulikajɔ in senfɛ a kɛra sababu ye jɛkulu min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ Katiba olu ka munumunu salo tun ka bon nin yɔrɔ kɔfɔlen in na ni o ye mura ye ani fièvre o senfɛ sa a kɛra sababu ye an ka finitigilakaw ka tɛgɛ kɛ maa caman na wa a yira la k'a fɔ min ye banbanci maa 200 ani maa 300 bɔɲɔgɔnko olu nana bɔnɛ u ni na an ka finitigilakaw yɛrɛ fɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ min ye u bolola nafolow ye ni ye u ka kɛlɛkɛminɛnw ye olu kɔni caman sɔrɔla an ka finitigilakaw yɛrɛ fɛ nka kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko dugudugumankaw kɔni calen bɛ k'a yira k'a fɔ min ye nin kɛlɛ in yɛrɛ senfɛ kɔlɔlɔ dɔw nana sɔrɔ kɔlɔlɔ min ni a bɛ se k'a fɔ ko adamadenya hakɛw olu nana daraki sabu n'i ko kɛlɛ o b'a yira k'a fɔ ko hakɛ dɔw de bɛ yen n b'a kɛ to ɲini kɛ lamɛnbaaw fɛ n'i ko kɛlɛ o b'a yira k'a fɔ dantigi dɔw de bɛ yen sariya yɛrɛ bɛ perepelatigɛ di kɛlɛ taabolo la kɛlɛ mana kɛ cogo cogo maa minnu mana minɛ a ka kan olu ka se ka kɛ kɛlɛ minɛfɛnw ye o man kan olu ka se ka bɔnɛ u ni na ka kɛɲɛ sa min ye nin kɔrɔfɔ ninnu ye ale kɔni sangalen don kosɛbɛ kosɛbɛ nka an bɛ waati min na i ko sisan jo sariya ani mɔgɔw ka hakɛ o ɲinibaa mun bɛ yen ni o ye CNDH ye ale ɲɛma kɔni ye a yira k'a fɔ u bɛ ɲɛɲinini kɛ min ye an ka jamana faamaw ye sɛgɛsɛgɛli ka se ka dayɛlɛ nin ko in yɛrɛ kan ko in kɛra kɛcogo jumɛn na ko in kisɛ yɛrɛ ye min ye o perepelatigɛw ka di jamana kɔnɔdenw ma kunnafoni
an y'a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko soir de Bamako. aw nana arajo ɲɛtaga nana aw nalen jama bɛɛ sɛwara. n'aw ma na ne mana a tɛ ɲɛnabɔ. aw nana ɲɛtaga yo aw nalen jama bɛɛ sɛwara. n'aw ma na a tɛ ɲɛnabɔ. n'aw ma na arajo ɲɛtaga yo n'aw ma na a tɛ ɲɛnabɔ. an lamɛnbaaw ka kɛɲɛ sa min ye Agi Buware ale ka dantigɛli ye soir de Bamako yɛrɛ kɔnɔ a ye dakurunya 2 di kunnafonidilaw ma min b'a to kɔrɔfɔ in yɛrɛ bɛ se ka walawala to dunkan na cogoya min na an ka jɛ ka dɔn lamɛn o la. min ye mura ko ye an ye kunnafoni wɛrɛw sɔrɔ k'a fɔ o mɔgɔ ninnu cɛ la ko population civile mɔgɔw fana b'a la donc an ko o la sa komi an ma taa enquête kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ terrain kan donc an tɛ se k'a jalatigɛ kama an y'a fɔ ko ka sɛgɛsɛgɛli tɔn bila sen kan donc mɔgɔw kan ka min faamuya k'a fɔ guerre la sariya b'a la a bɛ fɔ min ma ko droit international humanitaire sarasiw bɛɛ bi a kalan kɛ donc o de kama an ko ka sɛgɛsɛgɛli tɔn in bila sen kan pour que a ka dɔn n'a sɔrɔ guerre sariyaw batura ou bien n'u ma batu parce que a tɛ se k'a fɔ ko armée bɛɛ don mɔgɔw ka min faamuya k'a fɔ jo sariya tɔn ninnu u hakilila tɛ ko ka armée ka moral sape ou bien ko ka jamana tɔgɔ tiɲɛ u hakilila de ye k'a fɔ guerre sariya ye min ye o ka waleya guerre kɛyɔrɔ la bon min ye sɛgɛsɛgɛli ninnu ye an b'a fɔ kuma caman k'a fɔ a gɛlɛya ye min ye waati caman a bɛ fɔ ko sɛgɛsɛgɛli tɔn bilala sen kan mais jaabi t'i ye donc o de bɛ mɔgɔw kamana gan parce que ni sɛgɛsɛgɛli tɔn bilala sen kan n'a ye waati dɔ kɛ baara la a kan k'a ka jaabi k'a fɔ pour que jamanadenw ka dɔn pour que diɲɛmaa ka dɔn donc o gɛlɛya de bɛ yen parce que o jaabiw bɛ mɛn u tɛ sɔrɔ ou bien dɔw yɛrɛ jaabi yɛrɛ tɛ b'u la minnu minɛna jadi kɛlɛ in yɔrɔ la donc u kan ka bila sariya ka bolo de kan donc a bɛ fɔ minnu ma ko jadi mɔgɔw donc n'u minɛna guerre sira fɛ k'u nin bɔra guerre sira fɛ n'a kɛra guerre sariya kɔnɔ fɛn tɛ fɔ o la mais n'i ye mɔgɔ minɛ ka ban k'a fɔ a ye guerre dabila marifa t'a bolo a bololankolon i man ka a bɔnani na i kan k'a minɛ k'a kɛ prisonnier ye donc a bɛ bila kiri bolo kan olu de bɛ a juger k'a jira k'a fɔ n'a ni ɲangini min ka kan o bɛ d'a kan. n'o n'aw mana ko n'aw mana lamɛnbaa jama sigi bɛ n'aw mana ko f'aw ka na Mali kɔnɔ ni Mali. Alors hali bi min ye Mopti yɛrɛ mara kɔnɔna ye kɛrɛnkɛrɛnnenya Bangasi yɛrɛ kurukara a yirala k'a fɔ bi maaw caman bɛ yen minnu bɛ da sunɔgɔtu ye ka kɛɲɛ ni an ka maaw ka wulikajɔ ye u nana ɲininkali sɛbɛn Seku Gindo la ale ye min sɔrɔ ka fɔ an ka mikoro la an ka jɛ ka dɔɔni lamɛn o la. Seku Gindo e bɔ Bangasaraki la commune bɛ wele ko Wankoro ne ye conseil communal de gɛlɛya bɛ an ka marabolo la Bangasaraki kɔnɔ bi bi na an bɛ waati min kɔnɔ an jɔrɔlen don ka sababu kɛ mun ye jadisiw ani binganikɛlaw minnu bɛ yen o ye sigi gɛlɛya anw ma kosɛbɛ munna dugumɔgɔ ye o ye accord signé ka sababu kɛ ko karisa anw bɛ fɛ ka lafiya bon accord in a kɛra gɛrɛntɛ ye dugumɔgɔw ma dɔw sɔnna accord ma minnu ma sɔn accord ma o ye dugu bila accord in signé ni sisan cɛ an bɛ transition fanga de kɔnɔ bon transition fanga tiɲɛ yɛrɛ la o bɛ baara la mais an b'a a ye anw ka mara kɔnɔ fɔlɔ parce que anw ka laɲini min ye an ka mara kɔnɔ an ma o sɔrɔ fɔlɔ lakana ka sira kan gɛlɛya min bɛ anw kan gɛlɛya jumɛn de don jadisiw de wulila bi ka taa yaala commune o commune min bɛ yen dugu o dugu min b'a kɔnɔ u taara yaala o dugumɔgɔw fɛ k'a yir'u la ko du o du cɛ kelen kelen ka fara olu kan olu bɛ taa kɛlɛ kɛ ni e ma sɔn o ma u bɛ na i ka cɛden u b'a minɛ ni jagoya ye parce que déjà an b'u u ka mara de kɔnɔ parce que olu de bɛ ka anw mara réseau tɛ yen commune kɔnɔ réseau min bɛ u y'a bɛɛ tigɛ o ye dugu minnu wele Wankoro b'a la Sokura b'a la Tori b'a la Jalasogu b'a la Kundogo b'a la Bayi b'a la Jasogu b'a la Subala b'a la Lɛsogu b'a la Sege b'a la Dimali b'a la ni mara ye dugu minnu sigilen don o ye motow de ta mobili b'u bolo ka yaala dugumɔgɔ bɛɛ fɛ k'a yir'u la du o du mɔgɔ kelen kelen i sɔnna o i ma sɔn i b'a di nin bɛ mun de yira sisan parce que lakana tɛ anw fɛ ni lakana tɛ anw fɛ u bɛna mɔgɔ ninnu jagoya ka don soit walama i bɛ dugu bila bi o tɔɔrɔ bɛ anw kan ɲani nin ka kɛ dugu min wele ko Bɛrɛnbɛ Tori commune kɔnɔ u taara o ye mɔgɔ 40 ani dɔɔni minɛ ka sababu kɛ u ka jaga bɔ u kun jagoya u ma sɔn o ma min kɛ u taara u ka ɲɔ bɛɛ jeni
aw ka bagan bɛɛ minɛ ka mɔgɔw dɔ faga ka taa ni mɔgɔ 40 ani dɔɔni ka denmisɛnninw to u bolo u b'u jagoya ka bila kɛlɛ la aw bɛ sa ɲani o fana ka na a bɛ kalo damadama bɔ an ka maa 100 ani dɔɔni b'u bolo u ye kaaru de jɔ kaaru 3 hali sini mɔgɔ kelen ma bila olu cɛ la an bɛ min ɲini Mali ɲɛmɔgɔ fɛ kɛnɛkɛnɛla Bangal cercle kɔnɔ an bɛ u deli fanga bɛ fanga tigi de bolo ne min bɛ ka kuma ne ye maire de ne ye seko kɛ mais adamaden i se ye i dan de bi an ka commune cité commune b'a sago la maire bɛɛ bolila commandant bɛɛ bolila an b'a ɲini Hasimi fɛ fanga bɛ olu de bolo bi ne bolo o bi baara la mais normalement kɛlɛ tun daminɛna pays dɔgɔn de la ni Hasimi nana a kan ka ɲɛsin yɔrɔ fɔlɔ min ma a kan ka ɲɛsin pays dɔgɔn de ma fɔlɔ kɛlɛ in na n ye lisi caman d'u ma Bankasi mara la dugu min bɛ wele ko Bayi Jarisiw ka daga yɔrɔ bɛ yen o yɔrɔ la ba de bɛ yen yiri tu dɔ bɛ yen hali ni aw bɛ tɛmɛ i n'a fɔ ko a bɛ tuse yiri ma e tɛ mɔgɔ ye dugu ma Jarisi bɛɛ maralen bɛ o yɔrɔ ninnu kɔnɔna na n'i bɔra Bayi i bɛ taa Suwe ni Din ni ɲɔgɔn cɛ o ka baziw ninnu bɛ yen u bɛ mɔgɔ minɛ u bɛ taa n'o yɔrɔ la parce que u b'a dɔn faamaw tɛ se o yɔrɔ la ni faama fana ma wuli nin waati kɔnɔ ni samiya sera moto tɛ se ka boli mobili tɛ se ka boli parce que zone ninnu an b'u dɔn kojugu donc an b'a ɲini transition mɔgɔw fɛ u ka base sigi Sokura walama Bayi walama Wankoro ni base ma sigi o yɔrɔ la an ka mɔgɔ minnu ka sigiyɔrɔ bila u tɛ se ka na u ka sigiyɔrɔ la waati dɔ la faamaw tun bɔra Bayi mara kɔnɔ depuis o ye turu cɛ kana sen kelen an ka mɔgɔw ni hɛrɛ fara la ko n'i y'a ye ko ni sɔrɔsiw nana a bɛ sɔrɔ ko olu de ninnu wele ka na donc u ye ta de sigi olu la sisan bon ni sɔrɔsiw kɛra tafɛn ye u ka base de sigi n'u ma base sigi n'u taara turu cɛ ka segi semaine damana walama kalo damadama u bɛ tila ka gɛrɛnda wɛrɛ de sigi jalasaw sugu dɔ tɛmɛna o ye disasɔri dɔ lajɔ ka muso bɛɛ bɔ a ye hakɛ to u sera muso ninnu bɛɛ ma o ye diinako ye wa kɛlɛ ye carte 3 de anw fɛ pour que mɔgɔw ka faamu diinɛmɔgɔw bɛ yen minnu ye bandi ye olu bɛ yen minnu ye u tɔgɔ da ko karisa anw bɛ siya kɛlɛ la olu fana bɛ yen mais olu minnu bɛ yen o bɛɛ de ɲagaminen don i tɛ se ka a si woloma ka bɔ ɲɔgɔn na o tɛ bagan to yen n'u taara dugu kɔnɔ o tɛ bitigi to yen fɛn min ka di o b'o kɛ minnu ye diinɛmɔgɔ ye u bɛ taa dugu la u bɛ wajali kɛ u ka sariya min ye jago i ka u bato minnu ye siya kɛlɛ ye déjà kɛlɛ wulila ka ban an mago bɛ yɔrɔ in de la olu mɔgɔ fana bɛ yen an ye sigikafɔ caman kɛ an ka ɲɛmɔgɔ fɛn fɛn minnu bɛ yen an ye sigikafɔ caman kɛ solution ma sɔrɔ a si la an bɛ min ɲini Mali autorité fɛ bi Bankasi ekɔliso min fermelen don a ka bɔ hakili ma sen t'anw denmisɛnnin bɛ se ka kalan kɛ bilen wa ekɔliden min bɛ ne bolo ne ka mara kɔnɔ yan bi a ka ca ni mɔgɔ 60 dɔw yɛrɛ dɛsɛra u taara damanda la welewelekan min bɛ ne bolo jamana marabagaw ma n b'a ɲini u fɛ u ka mɔgɔw lamɛn n b'a ɲini u fɛ u kana baara kɛ ni videoman ka kuma ye a tɔ ye natako de ye howaho ninnu o tɛ foyi de ɲa an mago bɛ min na o ye lakana de u ka jija lakana ka sabati yatimɛdenw bɛ tɔɔrɔ kɔnɔ bi mɔgɔw sɛgɛlen don u ka jija u ka mɔgɔw lamɛn u ka bɛɛ kɛ kelen toujours ka ɲɛsin lakana ma sunkalo fɛ waati bɛ korontobilikɛlaw bolo wa u bɛɛ sago ye ka dumuni duman nafama de tobi ka di u ka sunkɛlaw ma dumuni min tobili tɛ waati jan ta Pasta Roma nana o jɔrɔ bɔ sunkalo tobilikɛlaw bɛɛ la Pasta Roma makaroniw bɛɛ la ɲuman ba Maliba tɔgɔla makaroni fɔlɔfɔlɔ dilannen de ko don i m'a ye dɛ ɲinɛ kun fɔlɔ de y'a yɛrɛ ye o kama cicogo ma sɔrɔ Pasta Roma la Pasta Roma sɔngɔ ka di wa n'i y'a kɛ daga la dɔrɔn miniti damadamani dɔrɔn a bɛ mɔ a tɛ nɔrɔ a tɛ nɔɔni bari a dilannen don ni alikamamugu lakika de k'a sɔrɔ produit chimique foyi t'a la guadonnaw n'aw bɛ fɛ ka sunkalo tobili tɔgɔ diya n'a baraji sɔrɔ a y'aw wakili don Kapal SA ka makaroni la makaroni Pasta Roma misɛman n'a kunbaba bɛɛ bɛ yen diya kelen nafa kelen wa tobicogo nɔgɔya ko kelen na tiɲɛ k'a fɔ jama ye n'aw ka na jamanadenw ni min bɛ tiɲɛ de fɔ ɲɛta ta ko n'i bɛ tiɲɛ fɛ arajo ɲɛtaga ta n'i y'o jɛ ko n'i bɛ tiɲɛ fɛ arajo ɲɛtaga ta n'i y'o jɛ aw nana arajo ɲɛtaga yo aw nana jama bɛ sɛwara lamɛnbaaw kunnafoni sɛbɛn soirée Bamako ye a yira k'a fɔ min ye an ka taji feerelaw taji feereyɔrɔ min bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Oryx Ola Shell ni a ɲɔgɔnna wɛrɛw a yirala k'a fɔ ninnu kɔni baarakɛbaw dusukun kɔni kasilen don an bɛ waati min na i ko sisan o de hukumu kɔnɔ u ye wulikajɔ kɛ tile 3 bɔɲɔgɔnko baarabila k'a daminɛ bi ka taa fo tile 3 bɔɲɔgɔnko ɲɔgɔn na ka kɛ ni ala ye jara ye ale ka fasiri ye a ko min ye an ka mobili tigiw ye olu kɔni bɛ sɔn ka gɛlɛyaw kɔni sɔrɔ sabu n'a ma ɲɛ k'a fɔ taji feerebaw olu ka taa baarabilaw kɔni na tuma dɔ la
taji de bɛ kɛ sababu ye ka se ka mobili baarakɛlaw yɛrɛ mago yɛrɛ ɲɛ kosɛbɛ. kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a yɛrɛ la k'a fɔ ninnu yɛrɛ ka nin ŋununu salo a kɛra fɛn ye fɛn min ni a ma dogo maaw la ka kɛɲɛ sa wulikajɔw kun kɛra u fɛ wulikajɔ min nana wolo k'a fɔ u ye jɛkulu dɔw sigi jɛkulu minnu b'u ka hakɛ yɛrɛ ɲini ni o ye syndicat jɛkulu ye sabu a tun yira la k'a fɔ min ye taji baarakɛlaw yɛrɛ ye olu ka baaraw ka gɛlɛn wa baara n'a gɛlɛya bɛɛ lajɛlen na min tun y'u ka hakɛw ye olu donnen don galama na kɛrɛnkɛrɛnnenya la taji feere yɔrɔ min bɛ n'u b'a wele k'a fɔ o la station o la ka fara station Shell ani Oryx ni Total ninnu baarakɛlaw kɔni kelen don k'u ka dusumakasa yɛrɛ yira k'a fɔ olu bɛ ka baara min kɛ ani olu yɛrɛ bɛ ka minɛ cogo minnu na nin kɔni ye gɛlɛyaba ye a dɔ la a bɛ maaw yɛrɛ hakili jigin k'a fɔ waati tɛmɛnenw na jɔnya waatiw tun bɛ kɛ an ka diɲɛ kɔnɔ waati minnu na o baaraw de bɛ ka kɛ bi min ye an ka taji feerebaw ye o de hukumu kɔnɔ wulikajɔw kɔni kelen don bi min ye taji feerelaw olu ka sɔnna don jɛkulu u y'a ɲini taji feerela kelen-kelen bɛɛ lajɛlen fɛ fɛn fɛn b'i yɛrɛ sɔrɔ nin taji feereyɔrɔ la maa si kana baara kɛ k'a daminɛ min ye avril tile 6 ka taa bila avril tile 8 baarabilaw kɔni bɛ kɛ fo ka taa fɔ u bɛ laɲini minnu ɲinina olu kɔni sabatila cogoya min na kunnafoni an y'a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko soir de Bamako o soir de Bamako kelen ye a yira k'a fɔ min ye videoman dɔ ye u bɛ maa min wele k'a fɔ ko Amara Bacili a yirala k'a fɔ ale kɔni nana wele an ka finitigilakaw yɛrɛ fɛ a welelen kɔ u nana bila u bolokɔrɔ ka min ye lɛri 70 ani lɛri 2 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko kɛ fɛn bɛ wele faransikan na ko 72 heures de garde à vue kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko nin sababuya yɛrɛ kɛra mun de ye min ye ala ma ɲinɛna Sumelu Bube Mayiga la ale yɛrɛ soma minnu bɛ yen a yɛrɛ la k'a fɔ olu de ye damakasi sɛbɛn yɛrɛ don nin ma kɔfɔlen yɛrɛ kama ka sababuya kɛ min ye Sumelu Bube Mayiga a ka kɛnɛya furaw o kɔni tun nana ye bɔlɔlɔ yɛrɛ sanfɛ fɛn min ni sariya yɛrɛ tɛ jɛni a ye cogoya si la ka kɛɲɛ ni Umar Angoyiba ale ka fasiri ye a y'a yira k'a fɔ nin kamalen min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ Amara Bacili a yirala k'a fɔ maa do maa min na ani an ka jamana faamaw olu yɛrɛ ka surun an bɛ waati min na i ko sisan nka o n'a ta bɛɛ Sumelu Bube Mayiga ale somaw kɔni nana u ka dusukun kami yira kiiri tigilamɔgɔw yɛrɛ la ka yira k'a fɔ olu fa ni o ye Sumelu Bube Mayiga ye a ka bana sɛbɛnfura minnu ni o kan ka kɛ dugu la n'a bɔra dɔgɔtɔrɔw ni Sumelu Bube Mayiga yɛrɛ somaw la maa si man ka sɔrɔ dugukolo sanfɛ ko e ka bɔ o kɔnɔ ko yɛrɛ kalama nka a nana ye k'a fɔ min ye Amara Bacili ye ko ale nana nin gundola ko in yɛrɛ sɔrɔ wa a kɛra sababu ye fana a y'a fili min ye diɲɛ fiɲɛfuru yɛrɛ sanfɛla la Sumelu Bube Mayiga fatulen dɔrɔn a ma tɛmɛ waati damadɔnin kan a yɛrɛ la k'a fɔ nin baara ninnu kɔni nana ye bɔlɔlɔ yɛrɛ sanfɛ wa Amara Bacili ale yɛrɛ ka dantigɛli senfɛ a ye kumaw fɔ ka ɲɛsin Sumelu Bube Mayiga ma minnu ye lagosili yɛrɛ ye nin kɛra fɛn ye fɛn min ni a gɛlɛyara kosɛbɛ nka a minɛlen kɔ k'a ɲɛsin finitigilakaw yɛrɛ ka kulu yɛrɛ ma olu kɛlen ko k'a lamɛn tile 3 bɔɲɔgɔnko kumaw kɔni bɛ ka taga segin a taara bila sa kiiri tigilamɔgɔw olu ka bolo kan o senfɛ fɛn bɛ wele faransikan na ko médiation pénale min ye mɔgɔ fila minnu bɛ ɲɔgɔn na olu ka se ka sigi ka kuma ɲɔgɔnyaw kɛ bɛnkan dɔw ka se ka sɔrɔ u ni ɲɔgɔn cɛ min b'a to gɛlɛya minnu b'u ni ɲɔgɔn cɛ o gɛlɛya ninnu bɛ se ka wuli o nana sigi nin maa kofɔlen ni Sumelu Bube Mayiga a balimaw ni a sombaw ni ɲɔgɔn cɛ la a yirala k'a fɔ o kɛra sababu ye min ye Amara Bacili a nana kana bila ka bɔ kiiri tigilamɔgɔw olu kɔni ka bolo kan nka o n'a ta bɛɛ sa min ye Amara Bacili ye a kɔni nana a ɲini a yɛrɛ kanubaw fɛ ani a baaraɲɔgɔnw fɛ minnu bɛ bɔlɔlɔ yɛrɛ sanfɛ ka yira k'a fɔ ale yɛrɛ kɔni nimisalen don a ye kunnafoni min forobaya Sumelu Bube Mayiga ka kɛnɛya ko yɛrɛ kan a ye yafadeli kɛ ale yɛrɛ a jɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen fɛ k'a ɲini Sumelu Bube Mayiga yɛrɛ somaw fana fɛ k'a bɛ a bolo fila da a kɔ nka nin n'a ta bɛɛ nin ko ninnu kɔni bɛ an ka jamana kɔnɔ sanga ani waati a ɲɔɲɛlen don i b'a ye k'a fɔ maa dɔ bɛ na i foto ta dɔrɔn k'a bila bɔlɔlɔ sanfɛ ka sɔrɔ i yɛrɛ t'a kalama a dɔw yɛrɛ b'i buruja a dɔw bɛ kuma sugu bɛɛ lajɛlen fɔ wala i bɛna a ye k'a fɔ i ka mobili o pilaki nana ye bɔlɔlɔ sanfɛ wala i bɛna a ye k'a fɔ i ka du o foto nana ye bɔlɔlɔ sanfɛ nin bɛɛ ye fɛn min ni sariya ye pereperelatigɛw di nka jɛkulu min bɛ yen wala baara yɔrɔ min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ APDP nin ye yɔrɔ min ni ale yɛrɛ sigilen bɛ nin baara in ka wulikajɔw caman kɛ a la maa o maa bɛ yen n'i ka baara ye ni sariya sɔsɔ waleyaw ye tuma dɔ la u bɛ wulikajɔ kɛ n'u bɔra kalama tuma dɔ la maaw bɛ taa damakasi kɛ u yɛrɛ fɛ yen an ye wulikajɔ kɛ ka taa nin cakɛbɔdaso in yɛrɛ la u ka sariya ko bɛ maa min bolo n'o ye Hamidu Keita ye
an ye barosigi kɛ ni ale ye min sɔrɔla a da kɔnɔ an ka jɛ ka dɔɔni lamɛn o la. Ne tɔgɔ ye Aruna Keyita, ne ye APDP directeur juridique. An kɔni b'a mɛn APDP, autorité de protection des données à caractère personnel. Nin kuma in mɔgɔw fana b'a mɛn ten. I bɛ se ka mun fɔ an ye aw ka baara yɛrɛ kan? An yɛrɛ ye min ye fɔlɔ, an ye gouvernement cakɛda de, gouvernement service de b'a ko tribunal bɛ cogo min, dɔgɔtɔrɔso bɛ cogo min, ministère bɛ cogo min, école bɛ cogo min. Donc an ka baara ye ka adamadenw ka kunnafoniw tanga u kisi carin mara sɔrɔ i ma jɛn n'a ye. O y'an ka baara bakuruba ye. Donc o hukumu kɔnɔna la sa an bɛ mɔgɔw ladi o la kunnafoniya u ka hakɛw kan. Ni i ka kunnafoni bɛ di yɔrɔ o yɔrɔ i kan ka min kɛ i ka hakɛ ye min, i ka droit ye min ye k'o fɔ mɔgɔw ye. Mun fana mɔgɔw ka lahaliyaw ta ka mara ka baara kɛ n'a ye, yɔrɔ téléphone numéro, photo, jaw, vidéo, tɔgɔ ni jamu, adresse, mobile plaque. Donc fɛn b'a to lahaliya fɛn b'a to kibaruya fɛn b'a to mɔgɔ min bɛ dɔn i ye karisa ye. Ne tɔgɔ ye Aruna Keyita sisan. Fɛn b'a to ne bɛ dɔn ko ne ye Aruna Keyita ye. Ne bɛ baara kɛ yɔrɔ min o bɛ dɔn cogo n ka so bɛ dɔn cogo o kunnafoni bɛɛ de ye données personnelles de ye. Donc an ka baara ye k'o bɛɛ de lakana. Ni mɔgɔ donna i gasi la i bɛ taa plainte k'an fɛ. N'an fana y'a dɔn ko i donna mɔgɔ bɛ don i gasi la parce que i t'a kalama an bɛ se ka wuli a tigi ɲɛ. An ka baara bakurunba y'o ye. O tuma aw ka baara taabolo ani tribunal cɛ danfara jumɛn b'u? Bon an tɛ tribunal ye, n bɛ se k'a fɔ an tɛ tribunal ye tribunal fana parce que danfara man tribunal cɛ minnu bɛ baara kɛ yan juge tɛ. Tribunal baarakɛla cakɛlaw ye juge a ɲɛmɔgɔ ye juge ye mais anw ka taabolo la an fana bɛ ɲankili kɛ. Juge bɛ ɲankili an bɛ ɲankili mais an ka ɲankili mais an tɛ se ka mɔgɔ don kaso la. An ka ɲankili ye an bɛ amande bi mɔgɔw kan. Ni mɔgɔ y'i ka kunnafoni ta ni mɔgɔ y'i ka lahaliya ta sisan ni mɔgɔ y'i ka téléphone numéro ta ou k'i photo ta ka bila Facebook kan sisan ka sɔrɔ i ma jɛn n'a ye ou k'a ci WhatsApp ka sɔrɔ i ma jɛn n'a ye ni dalilu b'i bolo ni nana anw fɛ yan an bɛ se ka tigi ɲangi fo miliyɔn 20 ka daminɛ miliyɔn 2 ni 100 fo miliyɔn 20. Donc an ka ɲankili dan ye amande bɛ a tigi kan alors que juge dun u bɛ se ka mɔgɔ dɔw ɲangi ka mɔgɔ don kaso la. Juge bɛ se ka dommage intérêt fana d'i ma mais an tɛ se k'o kɛ an dan ye ka amande kɛ amande n'o bɛ taa jamana kɛsu kɔnɔ. I ka kuma sera k'a fɔ ni mɔgɔ min y'i photo ta k'a bila réseaux sociaux sanfɛ i ka mobile b'o la ani i ka fɛn wɛrɛw caman o tigi kan ka na mun cogo di aw fɛ a bolo pour que a ka laɲini bɛ sabati? Ni mɔgɔ bin'i kan k'i ka photo ta k'a bila cari réseaux. Hali photo gansan k'a ye réseaux sociaux sanfɛ. Awɔ k'a ta hali n'a y'i yɛrɛ y'a publier k'a ta ka sɔrɔ i ma jɛn n'a ye. O bɛ k'i yɛrɛ ka cɛ de kɔnɔ fɔlɔ. Voilà a bɛ kɛ cɛ kɔnɔ fɔlɔ. Photo tali fana hali ka mɔgɔ tɛmɛtɔ ka photo ta k'a sigi ka photo ta ni n'a tigi y'a yamaruya di photo tali la o t'i yamaruya k'a publier ka sɔrɔ a ma jɛn n'o ye. Donc yamaruya fila de bɛ ɲini ka yamaruya ɲini photo tali la fɔlɔ n'i b'a k'a publier fana i b'a yamaruya fana n'i y'a publier a y'i yamaruya photo tali la e y'a ta k'a cari ka sɔrɔ a ma jɛn n'a ye a n'a ye plainte kɛ i bɛ nɔ min. Donc ni mɔgɔ ye mobile photo ta ka numéro plaque bɔ ka cari réseau ka sɔrɔ i ma jɛn n'a ye i t'a kalama i bɛ se ka plainte kɛ anw fɛ yan. Ni mɔgɔ ye hali ka so photo n'a bɛ dɔn k'i ka so don ni siraba ni cɛ min b'a to a bɛ dɔn k'i ye don dɔrɔn ni mɔgɔ y'a cari la min b'a sɔrɔ i ma jɛn n'a ye dɔrɔn i bɛ se ka plainte kɛ anw fɛ yan. Plainte kɛ cogo min na i bɛ demande sɛbɛn k'a ci demande écrit kɛ papier ka timbre nɔrɔ la ka na n'a ye wari tɛ sara foyi ou bien i bɛ se ka téléphone ci yɛrɛ k'a tigi dénoncer téléphone na ou bien i bɛ adresse mail caman k'a tigi dénoncer an bɛ enquête k'a tigi. O baara min filɛ nin ye tuma dɔ la mɔgɔw ka kɛnɛya u ka rapport médical ninnu o bɛ don o b'a kɔnɔ service médical b'a kɔnɔ parce que service médical i tɔgɔ b'a la i jamu b'a la i ka baara b'a la i ka so b'a la a bɛ dɔn ko karisa don n'i ka service médical cɛrina sisan n'i bɛ balo la parce que ko fila don a tigi bɛ se ka balo a tigi bɛ se ka ntanya a tigi bɛ balo la sisan a tigi de bɛ plainte kɛ anw fɛ yen dɔw b'a ko Mali sariya la a kɛ plainte kɛ yɔrɔ ye anw dɔrɔn de fɛ mais nka ni dɔgɔtɔrɔw de y'a cari n dalilu bɛ dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ d'a cari minnu ye furakɛliw b'a cari i bɛ se ka taa procureur fɛ yen mais n'a carila sa dɔgɔtɔrɔw tɛ kɛnɛya baarakɛlaw tɛ fo mɔgɔ wɛrɛ y'a kɛ réseaux sociaux ni fɛnw kan i bɛ plainte kɛ anw de fɛ APDP de la yan donc anw de bɛ wuli k'a tigi ɲini k'a tigi ɲangi ka taa fo miliyɔn 20 amende na parce que dɔgɔtɔrɔ sɛbɛn a secret médical a wajibiyalen don dɔgɔtɔrɔw de kan fɔlɔ kɔfɛ dɔgɔtɔrɔw dɛmɛbagaw infirmiers ni aides-soignants olu ta ye secret professionnel ye parce que mɔgɔ t'a dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na secret médical o wajibiyalen don dɔgɔtɔrɔ de kan dɔgɔtɔrɔ bɛ mɔgɔ furakɛ a ye fɛn min ye a ye fɛn min mɛn i furakɛli kɔnɔna la i ye kuma minnu fɔ a ye ou a ye fɛn min y'i la ou a ye analyse minnu kɛ analyse jaabi minnu bɔ secret médical bɛ bolo bɛɛ de hali n'i ka gundula kuma dɔ fɔ dɔgɔtɔrɔ ye fana kɔnɔna la i ɲɛnama i sɔnni ka ntanya ni dɔgɔtɔrɔw y'o mɛn secret médical a man ka lakali n'i ka yamaruya tɛ hali muso ni denw i ka bana min b'i la a man ka f'i muso ni denw ye n'i kɛra i bɛ masuruna mɔgɔ ye n'i ka yamaruya tɛ n'i bɛ balo la n'a tigi tɛ balo la fana n'a tigi y'a fɔ ne ka bana in bɛ na ne taatɔla don nin bana in bɛ na n t'a fɛ a ka fɔ muso ni denw ye dɔgɔtɔrɔ man ka f'u ye i y'a faamuya kibaruya minnu don dɔgɔtɔrɔ sɛbɛn kibaruya minnu sariya y'a protégé kojugu n'a y'a fɔ a fɔli bolo a cari bolo ye min f'i ka yira ko dɔgɔtɔrɔ a bɔra dɔgɔtɔrɔ bolo parce que o de bolo o de y'a bolo ba yɔrɔ ye n'a poyira sisan mɔgɔ n'a poyira a poyiriba ye mɔgɔ min ye fo k'o di nin kan ni dɔgɔtɔrɔ y'a poyi
dɔgɔtɔrɔso tɛ kaso la yɛrɛ pour que bɛ se ka dɔn a bɛ taa kaso la a ka baara bɛ se ka tiɲɛ sababu la dɛ mais ni n'a puyara n'a carina sa bɔlɔlɔ kan donc a ye mɔgɔ fɔlɔ min y'a cari o de bɛ ɲini k'o ɲangi n'o ɲinina o y'a sɔrɔ cogo o tɛn'o fɔ donc ni n'a carina n'a ma dalu tɛ dɔgɔtɔrɔ n'o don a ka ɲangili ka gɛlɛn mais mɔgɔ fɔlɔ min y'a cari ni juge y'o nɔ minɛ sisan ou bien n'a y'o nɔ minɛ o y'a sɔrɔ o n'o fɔ mais a kɔni a kɛra dɔgɔtɔrɔ ye o a kɛra mɔgɔ wɛrɛ ye o a partage ka cari bɔlɔlɔ kan a kɔni don sariya sariya bɛɛ y'a kɔn i y'a kɛ dɔrɔn i sariya sɔrɔ. nka aw ka nin baara in tuma dɔ la a tɛna baara gɛlɛya anw kunnafonidilaw ma tuma dɔ la n'i bɛna publication kɛ f'i ka mɔgɔ photo ta ka bila journal kan o dɔ la ni o tigi ma jɛn n'a ye o tɛna kɛ kɔlɔlɔ dɔ y'an bolo. oui non a hakili sigi dɔrɔn aw kunnafonidilaw sariya an ka sariya tɛ boli aw kan tuma o kunnafoni bolila Mali fana ye bɛɛ kɛra kunnafonidila ye sisan journaliste radio ni télé o de kunnafonidila an bɛ minnu dɔn mais vidéo man ka téléphone ta i bolo ka yala ka fɛnw photo ta k'a publier activiste o tɛ kunnafonidila ye ni ka activiste ye photo ta k'a publier n'a ma diya i ye i bɛ plainte k'a kan mais kunnafonidilaw aw sen t'a la an ka sariya tɛ boli aw kan parce que n'i ko ko an ka sariya boli aw kunnafoni bolilaw kan o ye k'a fɔ a ka yɔrɔ datugu parce que d'abord an ka sariya fɔlɔ ye min i man ka kibaruya foyi di mɔgɔnifin kan n'a tigi ma jɛn n'a ye hali n'a y'a mɛn ko fanga dɔ namara kɛ sisan a tiɲɛli kɛ yan fɛ i man k'a fɔ n'i y'an ka sariya kan ka boli aw kan i man ka sɛbɛnni kɛ sariya kan sariyatigi kan fama kan i man ka kunnafoni di fama kan i man kunnafoni foyi di fama do fantan do n'a tigi ma jɛn n'a ye fɔlɔ donc n'o fɔra ko aw ko sariya bato aw tɛna se ka baara kɛ donc an ka sariya tɛ boli mɔgɔ kelen minnu kan o ye kunnafonidilaw ye a bɛ n'a ye photo sɔrɔ a bɛ se ka cari ni photo ni kibaruya dɔ bɛ ɲɔgɔn ye sira la a bɛ se k'a publier o kɔni tɛ mais ka photo ta ten k'a publier ten parce que a tigi ko bandi kun foyi t'a la o fana ma fɔ dɛ mais ni photo ni a bɛ kunnafoni min di n'a sɔrɔ u bɛ ɲɔgɔn ye sira la o kɔni o dagalen don a jɛnna a tigi b'a kalama a t'a kalama n'i ko k'i ka taa mɔgɔ jamana ɲini mɔgɔ si tɛna sɔn a ka kibaruya ka bila cari journaux kɔnɔ ou radio la ou télé la donc o dagalen don mais ni n'a ka photo n'a ka kibaruya ni a ka kunnafoni tɛ ɲɔgɔn sira la o kɔni donc a y'a hakili sigi aw sen t'a la télé o sen t'a la radio sen t'a la journaux papier o sen tɛ an ka sariya in ma parce que ni n'a bolila kan dɔrɔn a tɛ se ka baara kɛ. tuma dɔ la an tun bɛ waleya dɔw ye n b'a ye maa dɔw bɛ minɛ an b'u ye jabaraninw na ka f'u taara bin mɔgɔw kan u ye nin kɛ image bɛ bɔ bɛɛ lajɛlen b'u ye an y'a mɛn k'a fɔ ko aw ka sariya la ko fana tɛ bɛn o ye tiɲɛ ye. n'o tiɲɛ parce que sariya yɛrɛ de b'a fɔ sariya min bɛ zon kojugukɛlaw tiɲɛnikɛlaw ɲangili yamaruya o sariya de ko tant que i ma kiiri tribunal fɛ ka kiiri ban pewu sariya b'a jate k'a fɔ i ma fɛn kɛ i jɛlen ni kiiri kɛra ka ban don min na pewu fo taayɔrɔ t'i la tuguni i tɛ se ka appeler kɛ i tɛ se ka pourvoi kɛ taayɔrɔ t'i la tuguni o la o y'i kɔnɛ o ye ɲangili ye o kɔrɔ k'i ka kojugukɛla ye mais tant que i bɛ polisiso la i bɛ procureur fɛ yen ou bien juge d'instruction fɛ yen tant que kiiri ma kɛ sariya yɛrɛ y'a jira k'a fɔ i jabajɛlen don ka sɔrɔ o waati la donc ni faamaso polisi a kɛra tribunal ye o a kɛra polisiso ye a kɛra fangaso fɛn fɛn ni minɛ n'a ye ni mɔgɔ minɛ n'a ye droit min b'a bolo o ye k'a sutura a photo man ka cari a photo man ka ta fɔlɔ fo sariya fo k'a fɔ k'i photo ta mais ni mɔgɔ bolilen don sisan mɔgɔ min kojugu k'a bolilen don o photo bɛ se ka cari radio la a bɛ se ka bila télé la a bɛ se ka bila journaux kɔrɔ k'a tigi ɲini n'o bɔra la mɔgɔ minɛnen don fangaso la a ye polisi bolo minɛ o tɛ b'a tɛgɛ la yamaruya tɛ polisi si bolo k'a photo ta yamaruya tɛ polisi bolo ka journaliste bila ou bien ka activiste bila ne y'a caman ye ka activiste bila k'a tigi photo ta pour que ka tɔgɔ ɲini n'a ye mɔgɔninfin tɛ tɔgɔ ɲini n'a ye kojugukɛla tɛ tɔgɔ ɲini n'a ye i ka baara i bɛ sara kama ka baara kɛ k'a tigi ɲini k'a tigi di ɲangili ma ka ɲangi mais i man ka i tɔgɔ ɲini kɛ n'a ka fɔ i baarakɛla ye i bɛ sara kama donc n'i ye mɔgɔ photo bila sisan min misaliya di dɔ ka minɛ k'a ye suyɛli kɛ ou k'a ye mɔgɔ faga kɛ polisi bɛ se ka fili polisi bɛ se ka bin dɔ kan yɛrɛ ka o tigi ka bin dɔ kan ka tɔgɔ ɲini ka tigi jira donc enquête bɛ taa kɛ sisan ka taa juge fɛ juge k'a jira ko k'a nɔ t'a la o dun y'a sɔrɔ a photo ye diɲɛ bɛɛ la a tigi bɛ se ka bɔ kɛnɛma yɛrɛ n'a bɔra ni mɔgɔ yɛrɛ o b'a gosi k'a fɔ donc c'est pour que sariya ko tant que i ka kiiri ma ban pewu taayɔrɔ t'i la tuguni sariya y'a jira k'a fɔ i tɛ kojugukɛla ye mais ni kiiri kɔni banna kiiri y'a jira fo juge da y'a jira juge ɲɛmɔgɔbaw y'a jira k'a fɔ ko e kɔni e nɔ bɛ nin ko la o y'o bannen ye bɛɛ bɛ se k'o cari mais yan'o ka kɛ ni mɔgɔ y'i fati k'a tigi photo cari ka sɔrɔ a ma kiiri fɔlɔ n'a ye bilen tigi kan i bɛ nɔ aw ka baara hukumu kɔnɔ fɛn min bɛ wele faransikan na ko autosaisine a b'o kɛ wa. an b'o kɛ an y'a caman kɛ n'an ye ko isa hali bɔlɔlɔ kan min ni sariya tɛ bɛn min n'an ka sariya tɛ bɛn an bɛ caman kɛ hali téléso dɔw bɛ yen radio so dɔw bɛ yen an ye fɛn dɔw caman ye an y'u taabolo dɔw kun bolo min tun tɛ sariya kɔnɔ an ye lettre sɛbɛn k'a c'u ma n'an ye baarakɛ cakɛ dɔw da ye min tɛ hali gouvernement baarakɛyɔrɔ caman bɛ yen an ye kanga don hali faamabaw yɛrɛ an y'u ka ko caman ye min tun tɛ sariya kɔnɔ an ye lettre sɛbɛn k'a c'u ma k'a fɔ a ye nin ko bɛɛ a kana se plateau a tɛ sariya kɔnɔ o y'an ka baara ye o t'an bali fana ni mɔgɔ plainte kɛ fana an ka tigi ka plainte fana diligente an b'o fana kɛ. aw ka baara hukumu kɔnɔ i ye dɔ fɔ n'a sɔrɔ i bɛ se ka baara wɛrɛ b'aw bolo min tɛ nin. baara caman bolo an bɛ norme sigi an ka norme ni
comme baraka ngake ni baka mo wa kunnafoniya ta kan ta cadre mun no an bo même ça la kelendima anya bla video camera be mali fambe c'est ni ali waduru ni libta camera sana bliga o bitigu sada mi ba hono an sada do tagafo ni ba sigi sada be bolu ka camera blaki le camera de surveillance ouais sada be bolu ka bla ida so ka chage dala mais sada de ba hono an sada do sigi sada folo mi iba ya sigi iba si o ka sigi kana yamara yina o sada folo ni ya sigi nanga yamara tibil dron ite sada kono ni mo yaye atiki sigi ko fonye am di nomne e nyangi so ka fo million mo la ya famia o folo fina mi ni anga yamara yulo iganga papier noro dala iga yoro dala ka fo aya pito de camera bien a blaku mi iga ngofo mo goy blaku ka mo la kana kan bulla fi na kana kan ngofo mo goy iga ngafo mo goy fana mo mi asigi kan ngafo mo goy ni dutigi do kun baraka do nyamo do kan ngafo mo goy e bi abe mara jabe mara wati mi wono ba jatsa mara o sete mo ga jamara tuday go do jabe mara ni do ko ngele do ni do ko fila do ni do ko sabado me nga sera la an sera mi ta jama ngati me klebi sabak ni ali sebi ga jamara kalo sangeli o konendo ima ngati me klebi so ga jama ngati me klebi sabak ni klebi sabak bana ni kan ga o e facile aboy ya famia donc i kan affiche ke dala ka fo be ka fo ni so ngono flo la ni wulu farma du ngono wo ta no wulu bien donc si san camera biga so kan a no dala ka fo camera biga so camera biga barake so la ni mo sera bato e ma iba anga jamara tiblo ima mo la donia ima jam mara klibi ka da klibi so no ni blandi ke ga una nga control tra biga ibsa nangi ay do nangi ga te ma ala alors baw nin tun ye Haruna Keita ye min ye APDP olu ka baara hukumu kɔnɔ u ka kiriko bɛ ale de bolo an b'a jigiya k'a fɔ aw ye faamuyaw caman sɔrɔ a la nin kɔfɛ sa jamana bɛ dakun min na bi an bɛ kalo barikalen de kɔnɔ min ye sunkalo ye ɛrɛ la k'a fɔ da dumunafɛnw olu kɔni kow bɛ ka caya kosɛbɛ fɛnw bɛ ka yɛlɛ sɔngɔw bɛ ka taa cogo la cogo min maa yɛrɛ b'i yɛrɛ ɲininka fɛn minnu bɛ bɔ jamana kɔ kan olu ka gɛlɛya nka fɛn minnu bɛ bɔ an fɛ yan Ablaye Kanta min ye lemurukumuni ye o tɛ bɔ yan pavron tɛ bɔ yan wa olu bɛ se ka gɛlɛya cogo di min ye hali kangaliba ye nin bɛɛ tɛ bɔ an fɛ yan wa nka yirala k'a fɔ ninnu bɛɛ kelen don ka sɔngɔ yɛlɛ bi nka an ka wulikajɔ sera min ye an balimakɛ a Docteur Abubakar Yaku Dukure k'ale yɛrɛ ɲininka ale ka hakilina ye mun ye nin ko in yɛrɛ kan min sɔrɔla a da kɔnɔ an ka jɛ ka ale lamɛn. Minɔgɔ fɔ kuma tɛ da waati ye quoi. Voilà, ne bolo min kan ka kɛ toujours i b'a dɔn an ka jamana o de b'a sɛgɛn. An selen ko kɔnɔ ka ban, an binnen ko kɔnɔ an b'an yɛrɛ ɲininka mun kan ka kɛ. Bon ni mɔgɔ min bɛ ne ka laseliw lamɛn ka caya, n bɛ critique min kɛ gouvernance la jamana ye mara la depuis san caman. Nin yɔrɔ de don quoi. K'a fɔ anw ka jamana mara problème ye jumɛn ye? Mara kɔrɔ de ye ko il faut prévoir. I bɛ kow kunbɛn de, il faut anticiper. I t'i sigi kow kana bi kan quoi. Ni i ma se o la, mara bɛ gɛlɛya i bolo parce que toujours kow bɛna cu i kan. Après i bɛ sɔrɔ k'i yɛrɛ ɲininka an bɛ mun kɛ? Bon, mara dɔw bɛ yen u t'a prévoir, o yɛrɛ tɛ problème ye, mais u tɛ se k'a gérer fana. Ni de ye ko ye, f'i ka ko kunbɛn. N'i ma se k'a kunbɛn, o bɛ hali bana, o bɛ ko caman de la. K'a kunbɛn, n'i ma se k'o kɛ, n'a nana i ka se k'a gérer. Wa an ka fanga yɛrɛ ka problème y'o de depuis san joli. N'a fɔra k'an bɛ ka continuer o kelen na fo bi, vraiment mɔgɔ kan k'i yɛrɛ ɲininka, o kuma an bɛ ka taa yɛlɛma sira jumɛn kan? Parce qu'il va falloir que an k'o déterminer. Nous sommes pour la transition. Transition bɛ an ma dogo depuis transition nana, an bɛ ka transition de dɛmɛ. Mais on a dit clairement k'a fɔ an tɛ foyi dɛmɛ aveuglément k'a ɲɛ tugu ka tugu a kɔ. An b'i dɛmɛ ni min ye, o ye ni min kɛra n'an b'a dɔn o ka ɲi an b'o encourager. Wa n'an bɛ se ka fɛn f'i ye ka fara o kan conseil la i ka o minɛ i b'o minɛ. Mais n'an y'a ye min taabolo man ɲi, maliyɛn ma dege min na, a ye min kanu k'a critiquer o bɛ kɛ maa wɛrɛ ye. Bon anw tɛ don la, voilà, donc anw tɛ popularité kɔ, mais an bɛ ko in ɲali sira de kɔ. Donc transition k'a lajɛ sira minnu man ɲi, fɛn min man ɲi baara in kɔnɔna la, il va falloir que sérieusement an ka bɔ populisme kɔnɔ, u ka lajɛ sérieusement u bɛ furakɛ cogo di? Parce que populisme t'an se yɔrɔ si, mais sérieux o de bɛna to an ka réussir transition in kɔnɔ et puis k'an se au bon bord. Parce que donc populisme i bɛ fɛ ka mun de fɔ? Populisme tɛ dɔwɛrɛ ye o, c'est-à-dire min ka di mɔgɔw tulo sago ye, hali n'i y'a sɔrɔ o tɛ tiɲɛ ye, hali n'o man ka kɛ, mais o de ka di mɔgɔw ye, i b'o fɔ mɔgɔw ye. I bɛ fɛ an b'o de kɔnɔ bi quoi. Bon o ka ca bi, a bɛɛ to ye, mais o ka ca kosɛbɛ. Bon fɛn min no transition kan ka essayer ka éviter, an ka taa réalité an ka lajɛ min yɛrɛ ye tiɲɛ ye, min kan ka kɛ o ka kɛ. N'i ko i bɛ kuma dɔw fɔ bi populisme ye jumɛn ye? O bɛna fɛn bɛɛ bɔ ka don ɲɔgɔn na ko non ko a bɛ transition de contre la. I tɛ se ka foyi fɔ tugun k'a fɔ ko nin yɔrɔ fila aw yɛrɛ kɔlɔsi, nin yɔrɔ n'an m'a kunbɛn, n'an ma nin kɛ karisa yɛrɛ wa? Donc c'est ça le problème. Donc o bɛ to sa un intellectuel mɔgɔ min bɛ ko étudier a yɛrɛ bɛ siran ka kuma, a bɛ siran k'a ka un chercheur hakilila di. Pourquoi? Parce que n'a kumana mɔgɔw ye fɛn bɛɛ kɛ pensée unique ye, donc ko i tɛ
se ka foyi fɔ hali ni ko in ka di e tɛ se ka fɛn fɔ a la min man ɲi pour que a k'a yɛrɛ kɔlɔsi n'o kɛra o fɛn n'an m'an cogo dɔn a tɛ k'an sago ye a bɛ tiɲɛ donc i b'a fɔ la que san caman yalɔ sunkalo n'a fɔra sunkalo an bɛ bi sunkalo kɔnɔ an tɛ se ka kow prévoir bon transition in ye espoir ba de ye tiɲɛ yɛrɛ la espoir don an ma espoir don maliyɛn bɛɛ ma vraiment waati fana kɛra a mara kɔnɔna la ne bolo n ye kunnafoni minnu fana sɔrɔ n ka ɲɛɲini la o de ye président de la transition n'o ye Assimi Goïta ye son excellence a y'a yira a yɛrɛ ka kumakanw na k'a fɔ n'Ala sɔnna a ma prix bɛna maîtriser nin sunkalo in kɔnɔ prix a bɛna kɛ mɔgɔw sago ye gɛlɛyaba tɛna sɔrɔ kow la a nana ye k'a fɔ observateur fanba fɛ k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la gɛlɛya bɛ kow la kosɛbɛ depuis a fɔra sunkalo donna mɔgɔ caman ye gɛlɛya don a ka ko la donc ça veut dire que président ye min fɔ minnu kan ka waleya u ma baara kɛ président bɛ kuma de mais cakɛda bɛɛ sigilen don ko dɔ de kama ni président ko nin de ye n ka hakilila ye cakɛda min ministère min ɲɛsilen n'o ma en ce moment o de kan ka wuli président ye min fɔ yaasa u ka sabati président ka kuma kana kɛ kuma lankolon ye donc à chaque fois k'a to fɛn binna parce que ne ye médiaw lajɛ n ye ORTM lajɛ n y'an ka média privéw lajɛ ma foyi ye k'a ye k'a fɔ ko transition bɛ wuli ka jɔ la ko maliden bɛɛ bɛ ka constater yanni sunkalo ka se k'a fɔ k'u filɛ u bɛ ka kow ɲɛɲini a bɛ se ka ɲɛ cogo min wa u bɛ ka don sugu kɔnɔ pour que prix ka se ka maîtriser pour que maa si kana i kana taa sɔrɔ sabalibugu fɛn dɔ ye 90 ye n'i taara yen fɛ o ye 140 yan donc o n'o ma kɛ bɛɛ b'i sago kɛ san hakɛ minnu tɛmɛna k'an to nin mauvaise gérance kɔnɔna la donc an bɛna continuer o kɔnɔna la an t'a kunbɛn wa binan kan an tɛna se ka gérer donc ne bɛ se ka min fɔ o de il n'est jamais trop tard pour faire du bien donc minnu ɲɛsilen don a ko ma sunkalo daminɛna de an hakili la u bɛ se ka wuli ka jɔ kɛ joona joona yaasa président ye min fɔ n'o ye Assimi ye a ka hakili la a bɛ se ka sabati a bɛ se ka waleya cogo min jamana kɔnɔ nɔgɔya bɛ se ka don ko la sunkalo kɔnɔna dɔrɔn tɛ dɛ k'a fɔ an bɛ nɔgɔya don ko la ni sunkalo tɛmɛna a banna o tɛ mara ye il faut que a ka envisager de n'i y'a ye nɔgɔya sera ka don ko la sunkalo kɔnɔ han o kɔrɔ ye ko sunkalo kɔfɛ ko fana a bɛ se ka nɔgɔya donc an bɛ taa o sira de fɛ cette fois-ci ala k'a nɔgɔya. an lamɛnbaaw nin tun ye Abubakar Yakubu Dukure ye o kɔfɛ an ka ɲininkali sera Dr Alayi Bokum fana ma ale ye min sɔrɔ k'a fɔ min ye nin vie chère ko in ye an ka jɛ ka dɔɔni lamɛn o la. La vie chère an ka fɛn kelen fɔ ɲɔgɔn ye le pétrole de 2014 à maintenant a jiginna à cause de beaucoup de choses fo ka taa 45 $, 50 $ le baril n'i y'o jateminɛ c'est-à-dire prix a kun bɛ prix min na dans les années 80 a jiginna o la a ye mun ko la a bɛ 100 ans bɔ mais mɔgɔ si m'a ye fɛn ka bɔ pompe la yan dɛ donc mɔgɔ minnu kun bɛ pétrole importé pendant combien d'années u ye milliards hakɛ min fara ɲɔgɔn kan dan t'a la mais n'a augmentera dɔɔni dɔrɔn a bɛ fɛn et malheureusement pour nous aujourd'hui il y a une guerre n'o ye Russie Ukraine ye min kɔlɔlɔ ka jugu diɲɛ bɛɛ ma mais yanni o ka kɛ Covid de kɛra san joli mɔgɔ tɛ baara la o fana kɔlɔlɔ juguyara diɲɛ la kojugu ani n'o bɔra pewu c'est que diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ mɔgɔ bɛ diɲɛ taabolo suivi sukaro farine fɛn fɛn dumunifɛn ye il y a une augmentation de 35% dans le monde entier o tɛ Mali ko yɛrɛ ye nka bɛɛ bɛ jɔrɔ n'i ka fɛngɛ ye quoi i ka bana ye min b'i la o kɔrɔ tɛ ko kan ka na effort kɛ dɛ wallahi ni autorité minnu kun bɛ yen bi ni n'a sɔrɔ autorité minnu kun bɛ yen minnu bɛ jɔnya tagama la minnu bɛ bilasira a ye nin kɛ aw to n'a nin kɛ aw kana nin n'o kun do n'olu de kun do san b'a sɔrɔ maliyɛn bɛɛ ye marifa ta ɲɔgɔn kama moi je prédisais ça moi je me suis dit que ni 100 ans kɛra dans les années 2018-2019 ni 100 ans y'a sɔrɔ Mali kun b'o sira kan san b'a sɔrɔ e ni marifa bɛ yala Dukure ni marifa bɛ yala Imam Dambele ni marifa bɛ yala ka sababu kɛ mun ye yɛrɛ fɛ non a bɛ kɛ mun ye parce que mɔgɔ tigɛra ɲɔgɔn na o danaya tɛ yen bilen i m'a ye an b'o kɔlɔlɔ kɔnɔ bi n bɛ fɛn kelen f'i ɲɛna i tɛ maliyɛn a cɛkɔrɔbaw a musokɔrɔbaw a denmisɛnnin i bɛ taa kɛmɛ o kɛmɛ mɔgɔ ka hakɛ to de bokum min b'a kunkolo la a b'o de fɔ dɛ min a hakili a ye mun ye mais a bɛ se ka kɛ mɔgɔ dɔ bɛ se ka dalila di yan tu prends 100% des Maliens aujourd'hui i b'a sɔrɔ tu n'auras même pas 10% qui sont vraiment corrects correct ça veut dire quoi ka baara kɛ pour que bɛɛ ka munafa sɔrɔ olu kelen ka nafa kama tɛ quoi c'est ça tout le monde travaille pour soi mais rares sont ceux qui travaillent minnu bɛ se ka sacrifice kɛ hali denmisɛnnin dɔ tɔgɔ bɛ f'i ɲɛna i b'a fɔ ne fɛ ka baara kɛ ni karisa ye n y'a tɔgɔ mɛn wallahi ala kana ci tile saba i b'a dɔn ja kunbɛ a bɛ mun fɔ ɲɛna daminɛ na ale yɛrɛ bɛ don ni fanga min ye f'u yɛrɛ bɛ da la i b'i ka somɔgɔw bɛɛ feere k'a wari d'a ma dɛ i bɛ tila k'a ye ja ye nin bɛɛ kɔfɛ a bɛ tila k'a fɔ bokum ne de nana dɛ ne de nin kɛ de kana mɔgɔ wɛrɛ wele de kana moi je suis rentré dans beaucoup de choses comme ça o de la ne yɛrɛ njuguna fɛn caman na honnêtement aujourd'hui il faut voir la Russie et l'Ukraine, ce sont les deux pays producteurs mondiaux de maïs et de blé. Ani alkama, ani kaba, comment on appelle le maïs? Ani kaba. Où de follow, où de bien aux productions. Et le pétrole, Donbass et Russie, où de bien gaz abété. Bon, nous faisons surtout le pétrole. Imagine-toi, du pétrole d'offre la cabine avec $120, $110 à peu près. Natar $100, $100 aussi là. Na sur Euro madron.
c'est fini, c'est-à-dire diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ de bɛ gɛlɛya ka fara o kan donc o kɔlɔlɔ fana b'an na mais min tɛ faamu o ye ko minnu bɛ sɔrɔ an yɛrɛ fɛ mun na o gɛlɛyara n'o ye malo Kangaliba voilà i b'a dɔn pourquoi o gɛlɛyara n b'o f'i ɲɛna pourquoi très important heureusement que sécurité quoi parce que sécurité ko de kun bɛ ka fɛn caman gɛlɛya an bolo parce que fɛn ninnu bɛ sɛnɛ yɔrɔ mun na i b'a sɔrɔ a mɔgɔ tɛ se ka taa foro la u b'u bali ka taa foro la an ka malo ta dɔrɔn moi je suis cultivateur a jɔnɔ waati dɔ kun kɛra wallahi an bɛ an ye malo kan sufɛ de k'a kan sufɛ ka gosi sufɛ k'a labɔ sufɛ parce que n'i taara tilegan fɛ i bɛ ladi de n'i taara dɔrɔn n'u sɔrɔ i bɛ faga bon o kɛra san 2 ka tugu ɲɔgɔn kɔ imaginez-vous o kɔlɔlɔ de bɛ yen bi parce que n'i ye sɛnɛkɛla ye sɛnɛkɛlaw bɛɛ b'a dɔn ne ka salon malo a kan ka sɔrɔ ne bolo ɲina mais ne ma dɔ sɔrɔ salon problème b'o yɔrɔ la o de bɛ na nin fɛn ninnu kɔlɔlɔ de don quoi moi je voudrais que les gens pensent une seule chose aujourd'hui ne tɛ mɔgɔ ko la dɛ ala de ye fɛ dɛ ne ye mɔgɔ ye ko a tigi tɔgɔ fɔra ne ka kuma kan ou bien ne y'a tɔgɔ fɔ ne ka baara la sɔrɔ ne hakili la a tigi bɛ baara min na ani ne hakili la bɛ taa sinon n sirilen tɛ fosi la diɲɛ kɔnɔ n'o tɛ c'est la conviction seulement qui me fait suivre quelqu'un d'accord dɔgɔtɔrɔ ala ye beaucoup min ye an ka ɲininkali sera Solomani Danbele fɛnɛ ma alustaz min sɔrɔla ale da kɔnɔ vie chère ko in kan an ka jɛ ka o fɛnɛ lamɛn bon i b'a dɔn ala k'an saba bɛn amina rabi ala ka hɛrɛ kɛ an bɛɛ lajɛlen amin vie chère mondial k'o fɔ quoi o tɛ ka gɛlɛya bɛ diɲɛ kɔnɔ k'o ɲɛfɔ an ta ye gɛlɛya bɛ Mali kɔnɔ n ko an m'an ta sɔrɔ o de fɛ non an bɛ se k'an ta dɔw sɔrɔ fɛ a bɛɛ t'o fɛ an bɛ Mali ta de fɔ an k'an ɲɛsin o ma o de bɛ maliyɛnw nafa gɛlɛya bɛ diɲɛ kɔnɔ diɲɛ bɛɛ b'a ta dɔn mais bɛɛ bɛ k'a ta gérer an ko gɛlɛya in nana bin diɲɛ kan a n'a sababu don mais an b'an yɛrɛ to an t'a bolo wa f'a ka taa n'a ye kɔfɛ diɲɛ tɔ bɛ yan o bɛɛ bɛ ka ɲɛɲini t'a la non o kɔni ye n'i bɛ kuma jamanadenw fɛ i bɛ kuma u fɛ min b'u hakili sigi ni tiɲɛ b'a la n'a bɛ nɔbɔ ɲɛfɛ ne bolo Mali gɛlɛya kuma bɛɛ ni mɔgɔ min nana jamanadenw parce que f'i ka fɛn dɔ de bila i ɲɛfɛ fanga jamanaw ka objectif tɛ kelen dɛ ne bolo Mali la yan anw ka ɲɛmɔgɔw fo ka taa bila yɛlɛmɛ wɛrɛw ka na u kan ka fɛɛrɛ olu ka objectif fɔlɔ ye jumɛn ye n'u bɛ plan d'action fɛn o fɛn da plan d'action gouvernemental programme présidentiel n'u bɛ fɛn o fɛn da u ka se ka demande sociale répondre la première des choses parce que pour vivre il faut survivre d'abord ko a bɛ nɔgɔya sini il faut bi ka tɛmɛ kɛ bon u ka bi tɛmɛ cogo di sisan o la bɛ fɛn 2 de fara ɲɔgɔn kan Mali bɛ yɔrɔ min na ka objectif global bila min bɛ demande sociale c'est-à-dire jamanadenw u mago bɛ fɛn minnu na pour k'u ka sini ye développement min bɛ ka fɔ dɛ sini ko jamana bɛ yiriwa sini yan'u k'o ye bi kɔngɔ ni minɔgɔ ni kurantanya ni jintanya ni kalantanya ni fɛn nin tɛ foyi tɛ Mali la yan sa demande sociale kɔ projet de développement tɛ yen fɔlɔ demande sociale jamanadenw mago bɛ fɛn fɔlɔ min na u b'o sɔrɔ cogo di o de gɛlɛya bɛ yen fɔlɔ n'i k'i bɛ taa kuma développement kan a bɛ komi mɔgɔ min bɛ ka taa fantanw fɛ yen ka jaga bɔ cogo ɲɛf'u ye donc o la sisan an bɛ taa ni fɛn 2 de gestion conjoncturelle min ni an b'o kɛ waati bɛɛ c'est-à-dire que ko minnu cunculen bɛ bi dɔrɔn k'a miiri n'o gérer la ko jamana gérer la non il faut une gestion structurelle aussi c'est-à-dire que bi min ka kalan n'i y'i ɲɛsin o ma po k'o ɲɛ ni ɲɛ dɔ sɔrɔ o la ka sini ka taabolo dɔ bila structurel bi a bɛ kɛ tan sini a bɛ kɛ tan sinikɛnɛ a bɛ kɛ tan a kɛcogo ye nin ye a bɛ kɛ ni nin mɔgɔw ye k'o bila sen kan san 20 san 30 o de bɛ nin bɔ yen mais n'i nana k'a fɔ mun ka d'u ye don min k'i b'o fɔ ou bien min ka d'u ye don min k'i b'o kɛ a baara bɛ ɲɛ mais ni ko bilala mun ka d'u ye i b'o de fɔ min nɛgɛ b'u la a laban a bɛ kɛ baara ye dɛ parce que bɛɛ ɲɛ b'a la bi min bɛ kɛnɛ kan ne en tant que ne tɛ parti la tɛ parti politique kɛ mais n bɛ k'a vécu n'i ko constitution bɛ falen bi ne hakili bɛ jigin min na n'a falenna kalanko bɛ sabati n'a falenna balo da bɛ jigin n'a falenna courant bɛ sɔrɔ n'a falenna ji bɛ sɔrɔ situation lambda bɛ faamu kɛ tan de n'i ye yɛlɛmɛ fɛn o fɛn ale b'a miiri ko yɛlɛmɛ in b'ale mago de dilan quoi aw de b'a ye cogo wɛrɛ la quoi o de kɛlen bɛ ka c'est-à-dire que fanga ni jamanadenw u tɛ hakilila kelen na u ma ɲɔgɔn faamu voilà n'i y'a fɔ n'i ko k'ale ka bɔ ka seda n'i y'a fɔ a ye ko an ka gɛlɛya ye seda ye dɔrɔn ko an ka t'u gɛn dɔrɔn a bɛ taa mun na ko n'i y'a ye malo ka gɛlɛn dɛ CEDEAO don parce que n'i ko Mali gɛlɛya ye CEDEAO ye ale hakili bɛ taa jumɛn de la kɔngɔ min b'ale la
donc o gɛlɛya ye a bɛ tɛmɛ n'a yɛrɛ mais alors que e ka hakilina ye fɛn wɛrɛ ye non il faut k'an ka kɛ ɲɔgɔn bolo jamana k'a ɲini ani jamanadenw u ka kɛ ɲɔgɔn bolo faamu na o ye kelen ye filanan n'a bɛ fɛɛrɛ min tigɛ a k'a sɔrɔ o fɛɛrɛ in tiɲɛ na min mago bɛ jamanadenw ye fɛɛrɛ in bɛ o de jaabi u mago bɛ mun na o bɛ sɔrɔ mais min f'i ɲɛna subvention de y'a ka limite fana yira awɔ ka fɛnw subventionné o y'a ka limite yira karamɔgɔkɛ jamana ka impôt minɛ e la ka sale minɛ e la ka tila k'o kɛ i ka kɔngɔ furakɛ mun tɛ jamana bolo k'a bɛ baara kɛ k'a minɛ e la ka tila k'a segin ma fɛn kɛra subvention dɔrɔn de koyi ka jamanadenw ka impôt n'u ka taxe k'o ta k'o kɛ ka nɔgɔya don fɛn dɔw la pour une majorité pour une population à majorité pauvre subvention tɛ taa yɔrɔ la parce que contribuable ka dɔgɔ minnu sɔrɔtigiw de tɛ contribuer ni contribuable ka dɔgɔ fo min b'a dun o de ka ca subvention bɛ se k'a ka rôle jouer c'est de couper coller ne tɛ économiser ka so mais min donc nafa tɛ subvention ninnu na a bɛ échouer de quoi parce que bi gɛrɛntɛ nana e bolo nin ka di jamana ya a ka di dutigi jumɛn i ka denw ka kun moi je suis pas d'accord k'a fɔ mɔgɔ minnu b'a miiri ko non nin man di jamana ɲɛmɔgɔw ye dɛ wa je sais que u tɛ sunɔgɔ a kɔsɔn parce que hɔrɔn dutigi bɛ se ka da cogo di i ka dudenw bɛ ka kule ko kɔngɔ b'u la non ne t'o faamuya ne t'a pour la k'a fɔ ko non u mago t'a la de o tɛ dɛ u nana système dɔ de sɔrɔ ou bien u bɛ ka continuer ni système dɔ ye min tɛ taa k'a fɔ k'u bɛ gɛlɛya kunbɛn ni système ye non la tɛ kunbɛn ni système ye dɛ e b'a fɔ k'e bɛ 15 millions juru ta e jigi bɛ mun kan ko k'i b'o sɔrɔ o ye 10 millions ye e ka endettement a bɛ ban il faut que n'i bɛ juru ta i k'a ye ko mun bɛ don o ka ca ne ye mun juru ta donc don dɔ la i bɛ bɔ juru ta la subvention ye o de i bɛ gɛlɛya furakɛ bi gestion conjoncturelle la ka gɛlɛyaw furakɛ k'i cɛsiri don dɔ la production b'a to ne tɛ subvention kɛ c'est de elle fila don n'i bɛ subvention kɛ fan dɔ fɛ i bɛ baara kɛ production ka fan dɔ fɛ c'est à dire que sɔrɔ yiriwa kan fan dɔ fɛ fɛn dɔw bɛ yen olu tɛ sɔrɔ yɔrɔ na anw fɛ yan tɛ o Mali ni Burkina ɲɔ ninnu bon a bɛ sɛnɛ yɔrɔ min na olu ma se ka sɛnɛ kɛ a bɛ sɛnɛ yɔrɔ min na ɲɔ ni fɛn ninnu comment ça veut dire que ne y'a mɛn média dɔ la k'a fɔ ko Bayagara fanfɛla o kun y'o média ye ne tilala k'a ye Bamakɔ yan yɛrɛ saɲɔ a saki a 100 kilos 40 000 francs an lamɛnbaaw nin tun ye seereyaw ye min ye vie chère ko ye an b'a jigiya k'a fɔ aw ye faamuya sɔrɔ kunnafoni sɛbɛn l'indépendant ye a yira k'a fɔ min ye Mali ni Faransi cɛla a tun yira la k'a fɔ waati tɛmɛnenw na gɛlɛyabaw de tun bɛ ni jamana filaw ni ɲɔgɔn cɛ min ye lakanako nasiraw ye kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko ka kɛɲɛ sa min ye Faransi jamana ɲɛma Emmanuel Macron ale ye kunnafoni dɔw forobaya ka yira k'a fɔ ale ka finitigilaka minnu bɛ Mali dugukolo sanfɛ u bɛ n'u ka minɛnw bɛɛ lajɛlen cɛ ka bɔ Mali dugukolo sanfɛ ɛrɛ la k'a fɔ min ye Faransikaw ka finitigilakaw ka ɲɛma n'o ye chef d'état major des armées françaises ale tun bɛ munumunu sɔrɔ la an ka jamana kɔrɔnfɛn fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'i ye Gawo fanfɛla yɛrɛ ta a ye munumunu salo kɛ ka taa a nun don gosi yɛrɛ fanfɛla la a yɛrɛ la k'a fɔ laɲini min tun kɛra Faransi finitigilakaw yɛrɛ fɛ k'u ka kosow ni kasaw cɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ min ye o wulikajɔw ye a bɛ ka ɲɛtaa yɛrɛ sɔrɔ n'i y'a jateminɛ gosi yɛrɛ marabolo kɔnɔ 100 sara la 70 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko o baaraw kɔni sabatira k'a fɔ Faransi finitigilakaw u ka minɛnw kɔni caman bɔra an ka jamana yɛrɛ kɔnɔ an bɛ waati min na i ko sisan kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko a dɔ la min ye kalo 1 wala kalo 2 bɔɲɔgɔnko o b'a sɔrɔ Faransi finitigilakaw u bɛɛ lajɛlen ye Mali dugukolo yɛrɛ bila ka kɛɲɛ sa min ye Musa Bilali Sidibe ale ka fasiri ye a yira k'a fɔ siga t'a la laɲini min tun kɛra Faransi fanga ɲɛma yɛrɛ fɛ ni Mali fanga ɲɛmaw yɛrɛ tun y'a yira k'a fɔ ko in yɛrɛ ka teliya o de ye k'a fɔ Faransi finitigilaka minnu tun bɛ an fɛ yan olu ka baara ninnu a dɔ la sa nimisi wasaw olu kɔni ma se ka sɔrɔ a la cogoya si la o de hukumu kɔnɔ kuma samasamaw kɔni nana tɛmɛ ni fanga tigilamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ la ka kɛɲɛ ni février kalo tɛmɛnen yɛrɛ ye Faransikaw ka jamana ɲɛma Emmanuel Macron a ye dama suɲɛ ka ni kunnafoni yɛrɛ forobaya k'a fɔ ale ka finitigilakaw u bɛna bɔ Mali yɛrɛ dugukolo sanfɛ lakanako kuma min tun bɛ yen u bɛ n'u sen bɔ a la pewu ka bɛn ni kalo 6 ɲɔgɔn bɔɲanko ye nka jateminɛw kɔni nana kɛ ka yira k'a fɔ min ye u ka yɔrɔ minnu bɛ an bɛ waati min na i ko sisan u bɛ fɛn wele k'a fɔ base opérationnelle avancée temporelle nin kɔni ye yɔrɔ min ni u ka kɛlɛdagaw tun bɛ a yɔrɔ kɔfɔlen ninnu yɛrɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka jamana yɔrɔ min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ gosi u ka nin daga in kɔni sigilen tun bɛ yen a yɛrɛ la k'a fɔ u bɛ wulikajɔ caman na yen bi min b'a to k'a fɔ u ka minɛn minnu bɛ yen olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bɔ nin yɔrɔ kɔfɔlen ninnu na jateminɛw ye a yira k'a fɔ
kɛmɛ sarala 70 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko o kɔni minɛnw cɛra ka bɔ an ka nin yɔrɔ kɔfɔlen ninnu yɛrɛ la ka kɛɲɛ ni u yɛrɛ ka jalatigiba dɔ ye ni o ye colonel Paul ye o ye commandant ye Barikane yɛrɛ kɔnɔna na ale a yira k'a fɔ siga kɔni t'a la hali Gawo yɛrɛ kɔnɔna na u bɛ wulikajɔw bɛɛ lajɛlen na bi min b'a to k'a fɔ u ka kɛlɛkɛminɛnw ni u ka baarakɛminɛn wɛrɛw ye olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bɔ Mali jamana yɛrɛ kan nka kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko nin kɔni kɛra wajibi de n'a ma ɲɛ k'a fɔ ni Faransi finitigilakaw olu tun bɛ dagaw fɛn fɛn na bi a kɛra wajibi ye Mali finitigilakaw de fɛ u ka nin daga ninnu kelen kelen bɛɛ lajɛlen minɛ min b'a to k'a fɔ a nɔ kana ye Mali yɛrɛ dugukolo yɛrɛ a lakanako kɔni sabatili la kunnafoni an y'a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko l'indépendant. Ni bɛ tiɲɛ fɛ arajo ɲɛtaga ta ni y'o jɛ. An lamɛnbaaw ka kɛɲɛ ni dugutigimakan min tun bɛ an ka jamana kɔnɔna na min bɛ a yira k'a fɔ Mali ka bɔ CEDEAO n'o ye farafinna ka tilabɛfɛtɔnkuluba min bɛ yen ni o ye CEDEAO ye ko Mali ka bɔ o kɔnɔna na wulikajɔ kɛbaaw tun ye laɲini dɔw kɛ an ka jamana yɛrɛ a kɛnɛ fua min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ place de l'indépendance o kɔfɛ u nana sɛbɛnfura dɔw ta ka taa di jamana marabolo ɲɛmaa ma ka laɲini kɛ Mali jamana a ka bɔ nin kulu in yɛrɛ kɔnɔna na farafinna tilebɛnfɛntɔ ka kuluba sabu olu nana ye k'a fɔ nafa foyi tɛ Mali ka toli la nin kulu in yɛrɛ kɔnɔ nin kuma ninnu senfɛ sa an ye wulikajɔ kɛ ka taa an ka jamana maakɔrɔ dɔ fɛ yen min ye Dr Abdoulaye Sy ni ko Dr Abdoulaye Sy maakɔrɔw caman b'a dɔn kabiri Modibo ka waati kabiri fédération waati ale bɛ wulikajɔ la an ka jamana kɔnɔ karamɔgɔ ni Dr Abdoulaye Sy tɔgɔ fɔra n'a fɔra ɲɛna tuma dɔ la ko ni cɛkɔrɔba in a ye an ka kiri baarakɛla min tun bɛ yen n'o ye Manasa Daɲɔgɔn ye a y'o kalan waati tɛmɛnen na e bɛ da la wa min hari Jango Sissogo ye Ala ka hinɛ a la a ye olu bɛɛ lajɛlen kalan Bakari Pionne a ye nin bɛɛ lajɛlen kalan nka a bɛ yen koyi a bɛ Balabugu a bɛ wuli a bɛ taa ka mobili boli a yɛrɛ ye a b'a ka taamaw k'a yɛrɛ ye fo bi a b'a sen kan Dr Abdoulaye Sy an n'a ye barosigi min kɛ Mali ka CEDEAO ko la ani Jango Sissogo u ka fatuliko la an ka jɛ ka dɔn lamɛn a la. Mo bɛ ka caya bi ko Mali ka bɔ CEDEAO la n'a hakili la CEDEAO bɛ sigi waati min na o y'a sɔrɔ aw yɛrɛ bolo bɛ jamana baaraw la bi ni mɔgɔw ye o kuma fɔ bi aw minnu ye a sigibaga baarakɛlaw ye e bɛ a ye cogo. n cɛ ni baraji CEDEAO ye fɛn min ye jɛkulu min ye a wulila yan tiɲɛ de dɔn tɔgɔ taara d'a ma Lagos de n'o tɛ a baara bɛɛ kɛla anw de fɛ yan parce que CEDEAO min fana wolola an fɛ yan an ye o texte ninnu de ta k'u yɛlɛma k'u kɛ CEDEAO parce que Nigeria ni fɛn ninnu de farala kan ani Ghana ni fɛn parce que a tuma la EADEMA ani Kérékou olu de nana yan k'a fɔ ko jamanaba dɔ de b'u kɛrɛfɛ olu tɛ se ka yiriwa n'a y'a sɔrɔ olu tan ka diɲɛ in na min tun ye CEDEAO ye o de y'a kɛ an y'a élargi ka kumaya k'a kɛ fɛn ala wulila di fɛn min ye dɛmɛ ani nafa siraw olu bɛ se ka lawaleya cogoya min na CEDEAO kɔni ala wulila o de kama politique organisation tɛ sisan de denmisɛnninw ye politique ko la don a la n'o tɛ an y'a daminɛ cogoya min na kɔni a bɛ kɛ cogo min na ne yɛrɛ tun ye trésor directeur ye a tuma la yan jamana kɔnɔ yan 70 71 parce que ale fɛnna 75 mais CEDEAO bɛ dilan tuma min na en 72 ne tun ye yan Mali trésor directeur de y'a mɛn donc an de bolibolila a kɔɲɔw la an kɛra cidenw ye y'a mɛn k'o dilan y'a mɛn donc a bɛ cogoya min an b'a dɔn parce que mɔgɔ kɔni i ye den min wolo k'a fɔ k'i b'o lafili ni cogoya dɔ ye a ko ka gɛlɛn quoi a tɔgɔdali kɔni kɛra Lagos mais a bangena anw de fɛ yan. ko a sigi kun ye ka dɛmɛ de lase jamanaw yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ la ne ye adamadenw n'u bolofɛnw bɛ se ka circuler nɔgɔya la cogoya min na bi ni anw nana ye k'a fɔ jɛ bɛ ka kɛ cogoya min na dɛmɛ tɛ ka ta ka ɲɛsin anw ma n'an ko an bɛ bɔ e bolo o ye baasi ye wa. n'an kɔni ko k'an bɛ bɔ nin na o kɔni ye baasiba de ye pourquoi parce que a bɛ comme n'i ko k'i b'i den ta k'a lafili ko parce que a ye kojugu kɛ i den kɔni n'a ye kojugu fɛ i bɛ se ka ɲangi i bɛ se ka corriger mais k'a fɔ k'i b'a lafili o fana ye dɔ ye quoi et puis mɔgɔ minnu bɛ a ɲɛfɛ sisan sini kɛnɛ Mali yɛrɛ bɛ se ka kɛ a ɲɛfɛ y'a mɛn parce que a ko bɛ o cogo de la ten parce que anw yɛrɛ kɛra CEDEAO président ye tuma minnu tɛmɛna donc an bɛ se ka kɛ CEDEAO yɛrɛ président ye jagotafɛnw siraw CEDEAO y'o de ye y'a mɛn an ka jagokɛlaw ninnu olu usine dilannaw ninnu ka baara o de bɛnnen bɛ CEDEAO ka baara ko ma politique organisation tɛ o n'u filila filiba de kɛra o ye tiɲɛ ye filiba de kɛra
pour que ka Mali suspendu ko ne fi bade parce que o te CEDEAO re ka texula ataka sariya ula ya me sariya de jingena et puis yake jugia et pour que ka Mali toro mais an kuni hakilla an ka kan négociation de ke pour que ka se ka ko ban parce que kabri indépendance tumala kabri modibo tumala anyemin damna an kuni Mali kaya ko ben ani sabati ambe o siraw de kan folofola ani fédération dilan ani Sénégal folofola Sénégal ani Haute Volta min kera Burkina ani Benin min tunye dawme anyo de damna folo o manye après ani ORS dilan modibo tumala ORS ansigina ka OMVS mais ani nunu beke c'est parce que Mali ta fait ka avancer à kelen les matini chugana en kelen c'est ka fo parce que kabiri folofola ni jamano nunu be tumbe an ka mara de kono ya ye malien ye yoro ya aba soro abaden do be Sénégal ou bien be Côte d'Ivoire ou bien be yoro ya me nan ko sisa ambe anyire faraka bo o konunna ne hakilla aba akolokolo ka bon ama kateme to nu dɔw b'a fɔ ko u ka sariya gafew y'a yira k'a fɔ ni i ma ya k'i bɛ bɔ u ka tɔn kɔnɔna na fo ka taa sɔrɔ fanga sigira fanga min ni kalata kɛra k'a sigi wa i bɛ a kuma ɲɛ bila ka kɔn san kelen fɛnɛ ye o kuma ye tiɲɛ bon CEDEAO dilanna tuma min na minnu y'a dilan président minnu tun b'a la o sɔrɔdasiw tun ka ca ni civiliw ye o waati la i y'a mɛn i n'a fɔ jɔn ni jɔn CEDEAO yɛrɛ minnu y'a dilan k'a signé Lagos 28 mai 75 Musa Traoré o tun ye sɔrɔdasi Sini Kunce o tun ye sɔrɔdasi ye Kérékou Benin o tun ye sɔrɔdasi ye Eyadema o tun ye sɔrɔdasi ye Achapong Ghana o tun ye fɛn Kubu Gowon o tun ye sɔrɔdasi ye ani Sangoulé Lamizana olu mɔɔw bila olu la i y'a mɛn olu ni civil président wɔɔrɔ olu de y'a jɔ o civil président wɔɔrɔ olu tun ye Houphouët-Boigny Sékou Touré Senghor et puis Sierra Leone président William Torbel ani a wɔɔrɔla c'est-à-dire olu président 13 olu de CEDEAO jɔ donc sɔrɔdasiw tun ka ca ka tɛmɛ ni civiliw ye olu dun sera k'o dilan a wɔɔrɔna justement o ye Guinée-Bissau président ye Cabral o de y'a wɔɔrɔna ye o civil wɔɔrɔ ani sɔrɔdasiw wolonwula olu de CEDEAO jɔ o sɔrɔdasiw ninnu a bɛɛ tun ye coup d'état de kɛ fɔlɔ la kana fanga na a dɔw yɛrɛ élection yɛrɛ tun ma kɛ fɔlɔ Yakubu Gowon par exemple a tun ma élu a tun ye coup d'état de kɛ a kelen ye coup d'état kelen de kɔ ni fɛn ninnu kɛra Moussa à l'époque en 75 a y'a sɔrɔ il était président du comité militaire or a idée bɔra ale de la idée bɔra Moussa de la i y'a mɛn Sini Kunce a tun ma élu fɔlɔ i y'a mɛn olu de y'a dilan alors ni maintenant u denw ou bien ma dɔn u dɔgɔninw seginna k'a fɔ k'olu ye baara min kɛ nin ye o baara man ɲi ni mɔgɔ ye coup d'état kɛ i tɛ se k'i sigi olu ka taa bila bon o kɔni ye fili wɛrɛ de ye an hakili la kuma de kan ka a ban quoi an kan k'an sigi de ka kuma fɔ n'o tɛ k'i sigi ni cogo in na ten a ma lawuli o kama quoi a ma lawuli o kama. mais ni an ko an bɛ bɔ CEDEAO la bi yala ani ni jamana ninnu cɛla tagama ɲɔgɔnya circulation ni fɛnw na a bɛ se ka gɛlɛya dɔw la wa. bon i y'a dɔn pour que ka don CEDEAO la sariyaw de bɛ yen k'a jira k'a fɔ ko n'i b'a fɛ ka don a la i ka kan ka condition min remplir n'i bɛ bɔ fana o sariyaw de bɛ yen mais o sariya y'a jira ko hali n'a y'a sɔrɔ i bɔra ɲinan san kelen kɔnɔ CEDEAO sariyaw olu de bɛ laboli e kan i y'a mɛn donc hali n'an ko bi k'an bɔra jusqu'en 2023 CEDEAO sariyaw de bɛ anw kan donc suspension bɛ continuer décision fɛn fɛn min taara olu bɛ continuer anw kan hali n'an ko k'an ni tɔn ninnu bɛ accord bilatéral ni fɛnw kɛ u b'a fɔ ko non ko an suspendelen de don olu tɛ se ka foyi kɛ mɔgɔw dɔw m'o o yɔrɔ de jate or o fɛn ninnu anw de y'a signé o cogoya la hali ni bɔra san kelen CEDEAO sariyaw de bɛ boli i kan anw de y'o signé donc an bɛ se ka bɔ o la o cogoya jumɛn na o de y'a kɛ bon kuma ni fɛn de bɛ se ka a ban quoi i y'a mɛn ani ɲɔgɔn faamu o de bɛ se ka a kuma in ban. docteur ni y'a lajɛ bi jamana dɔw bɔra CEDEAO kɔnɔ olu bɛ ka laɲini kɛ k'u bɛ don a kɔnɔ e bɛ se k'o analyse. effectivement Tani n'est pas membre fondateur de la CEDEAO olu tɛ membre fondateur ye mais u tun ye membre fondateur CEDEAO membre fondateur o tun ye Mauritanie fɔlɔ la mais Mauritanie bɔra CEDEAO de la ka taa organisation wɛrɛ la so l'Afrique de l'Est i y'a dɔn Afrique jamana tilalen de don ka kɛ regroupement 5 ye CEDEAO y'a dɔ ye ni bɔra kelen na il faut que ka taa dɔ wɛrɛ la parce que a bɛɛ ye Nations Unies organisation de ye bɔra CEDEAO la mais u taara Afrique du Nord organisation de la mais
o organisation de selen bɛ ka marché kɔlɔlɔ minnu bɛ Algérie ni Maroc cɛ o de kelen bɛ ka o organisation bali ka marché o de y'a kɛ sisan u y'i miiri k'a fɔ ko peut-être c'est le moment u ka retourner ka segin ka na so CEDEAO la a bɛ o cogoya de la or u ma na fɔlɔ u bɛ kɛ k'a lajɛ de n'a bɛ se ka bɛn problème de bɛ yen. docteur o b'a jira k'a fɔ ko ni i bɛ CEDEAO la tuma dɔ la an ka carte ni na i bɛ voyager ka taa Burkina n'a ye taa Côte d'Ivoire i bɛ taa Sénégal n'a ye nka n'i bɔra CEDEAO kɔnɔna na yala visa ko ani carte séjour o kɔni an bɛ passeport wɛrɛ de ɲini ka visa ɲini ani o jamana ninnu cɛ ou bien an bɛ accord wɛrɛ de ɲini an n'u cɛ k'a fɔ ko visa tɛ an n'u cɛ o y'a kɔlɔlɔ dɔw ye i y'a mɛn ou bien an ka jagokɛlaw ninnu olu bɛ n'i y'a ye u tɛ gɛlɛya sɔrɔ ka taa Côte d'Ivoire ka taa Sénégal ni fɛn c'est le passeport de b'u bolo mais après n'an bɔra la o passeport tɛ se ka réussir tugun i tɛ se k'a fɔ k'i bɛ yɛlɛ n'o ye puisque an t'a membre ye o y'a kɔlɔlɔ dɔ ye. docteur ni waati laban ninnu na américains ka ambassadeur ye kubada dɔ yira k'a fɔ dɔgɔkun nata ninnu na min ye Mali ni CEDEAO ye u bɛna bɛnkan dɔw kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ la min b'a to gɛlɛya ninnu bɛ wuli nin kuma in mɛ y'a bila. ne hakili la jamana ni jamana cɛ kɛlɛ kɛra cogo o cogo il faut que mɔgɔw ka sigi ka araji sisan Russie ni Ukraine u tɛ kɛlɛ la a kɛlɛ bɛ hali bi mais n k'u ka mɔgɔw bɛ kɛ u ka cidenw bɛ Turki kuma la o tɛ yan or bombu tɛ kɛ ka filiya diplomatie la kɛlɛ man kan ka mɔgɔw bali k'i sigi ka kuma or o kɛlɛ man bon an n'u cɛ fo o cogoya la élection ko dɔrɔn de don délai ko bɛ se ka négocier ne hakili la an ka kan k'o de kɛ ka négocier mais k'a fɔ k'an b'an puruti ka bɔ a kɔɲa la ten nin cogoya in na tɛ k'a fɔ k'an diminen de don oui c'est normal k'an kan ka dimi parce que en réalité u bɛ min kɛ an fɛ ta kɛ to ninnu fɛ minnu coup d'état kɛra yɔrɔ min o bɛɛ de b'a la c'est normal que denmisɛnninw ka dimi ka funteni et puis ka fɔ ko vraiment o mɛ an ka bɔ nin kɔɲa ninnu na parce que CEDEAO ye mɔgɔ wɛrɛ de ka tubabuninw de ka organisation ye non an ka organisation de don an ka kan ka don a la de n'i y'a ye Mali bɛ b'a fɛ ani jamana wɛrɛw de ka baara an y'o de daminɛ bi ko tɛ y'a mɛn kabiri RDA yɛrɛ créera an fɛ yan a bɛɛ lawulila o de kama après an ye ORS créé ka fédération de Mali créé Mali Ghana Guinée o bɛɛ ye mun ye o ye k'a yira k'a fɔ ko Mali kelen tɛ se ka a fɔ k'a b'a yɛrɛ yiriwa k'a sɔrɔ ani mɔgɔ wɛrɛ ma ɲɔgɔn dɛmɛ baara tɛ a n'o cɛ i y'a mɛn donc o sira in n'an ko k'an b'o bila sisan ne hakili la o tɔɔrɔ bɛ gɛlɛya an ma ka tɛmɛ nin situation in. an bɛ maaw hakili jigin k'a fɔ bi ani maa min bɛ baro la o de ye docteur Abdoulaye Sy ye jɛkulu min bɛ n'u b'a fɔ ko COFOP o ɲɛmaa don min ye k'a fɔ l'amicale des anciens ambassadeurs an yɛrɛ ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na olu fana ka ɲɛmaa don docteur kunnafoni kɔni bɔra ka bin a yira k'a fɔ min ye Jango Sissoco ye ko Ala y'a ka kalifa minɛ a la e bɛ Jango dɔn. Allahu akbar inna lillahi wa inna ilaihi rajiun mɔgɔ min don a ka kɛnɛ a bɛ jamana in fɛ fo ka damatɛmɛ a ye baaraba fana de k'a ye ne ni Jango vraiment dɔgɔ de dɔn teri de dɔn et puis n y'a lakalan que ne ye maaw lakalan 67 68 69 ale ni olu tun bɛ yen n y'a fɛ ni 67 y'a sɔrɔ i bɛ mɔgɔw kalan. oui école nationale d'administration alors ale tun ye olu promotionnaire ye et puis après an tun bɛ gouvernement kelen na. ani jɔn tuguni hakili bɛ jɔn fana na ye minnu kalan 67 waati. u ka ca dɛ Bakari Pionnier ninnu Manasa Daɲɔgɔn ni olu bɛ yan ka école den kɔrɔw de ye fɛn fɛn min ye ENA kɛ en 67 68 69 puisque ne tun b'a classe bɛɛ la kana donc n'u bɛ sɔrɔ école de ɲa la fɛn fɛn min ye ENA kɔni min kɛ 67 68 69 n'u bɛɛ la kan évidemment u bɛɛ bɛ retraite la sisan de sorte que ale ye mɔgɔ min ye vraiment mɔgɔ ladiri de dɔn a ye baaraba de kɛ jamana ye o de y'a kɛ hali n'a y'a sɔrɔ après en 91 a donna kaso la a bɔlen na jɔnkɔrɔ y'a ta k'a kɛ secrétaire général ye et puis o la ka bɔ o la fana a taara transition tuma la k'a kɛ premier ministre ye o bɛɛ y'a yira k'a fɔ ko vraiment c'est un grand commis Mali a bɛ jamana in de fɛ et puis ko ka taa ka taa ɲɛ et puis k'a dilan k'a ɲɛ Jango kɔni a y'o dɔrɔn de kɛ a ka a si bɛɛ a y'o de ye a ma sɔn ka don politique kumaw la ale kɔni ka baara kɛ Mali ye et puis k'a yira dɔrɔn il faut ka Mali jɔ o dɔrɔn tun y'a ka hami ye Ala ka hinɛ la ka yafa k'a ma non politique mɔgɔ tɛ Ala ka hinɛ la ka yafa k'a ma Ala ka dayɔrɔ sɔrɔ sa ma ye Ala ka jigiyɔrɔ ɲɛ Ala ka jigiyɔrɔ k'a ni ma cɛ bɛn bon ala d'abord CEDEAO ko la ne hakili la k'a fɔ k'an bɛ an funteni nin cogo in na ten ka bɔ CEDEAO la an n'u ka kan ka kuma de pour que bɛn ka kɛ an n'u cɛ CEDEAO ye an den de ye an tɛ se k'a fɔ k'an b'an den lafili comme n y'a fɔ cogoya min na a denkundi kɛra Lagos de mais a bangena an ka jamana in de la i y'a mɛn or fɛn fɛn min kɛra nin an de y'a lawuli ka taa tɔn ninnu déranger pour que ka nin organisation ninnu kɛ i y'a mɛn an tɛ se k'a fɔ après k'an b'an fosi ka bɔ parce que ani a président dɔw
benente yamen donc kuma koni ka kan ka ban et puis anye jamana minye anye commerçant jamana di anye commerçant jamana minye anka commerçant bi yoro nu bela antise ka fo den sel ko olu bitayro mina ambo o ko etinyane chuga do donc anu ka kan ka be anka sira koni yodi c'est vrai que d'accord koni barama parce que décision fin minye seriatala yamen we a keten drone pour que kolokolo do la c'est am non te para ko sebete donc la anga comment ou fait pour que anga se capter ou de kanimaliya yere jango do alaka hinala ka ya da rasul sama alors babu nin tunye min ye docteur Abdoulaye Siye aye korofo munu fo amba jigira ka fo o ye famya soro amta jamana ko kan Senegal ka yere fe ayira la ka fo mi ulu yere ka yelma horiya o seliba ni o bebe sanwosa afrikalo kile nani ayira ka fo mi ye makisale aye dantigeli do ke ka nyesin Senegal ka yere ma dantigeli sin fe ka kuma yere na sin fe minka o de ka fo ambe watim na dunya kono bi girawo koni be ka sababu yake Ukraine ani Russie jamana olu be ɲɔgɔn na bi o kɔni kɛra sababu ye ka da dumuni na fɛnw ka fɛn caman sɔngɔ yɛrɛ yɛlɛ o kun kɔnɔ sa a ko a bɛ foli ta ka ɲɛsin min ye Senegalikadenw yɛrɛ ma Senegalikaden minnu bɛ wuli ka jɔ la kabini kunun ko fo bi min ye Senegalika yɛrɛ ma hɔrɔnya o bɛ se ka sinsin a bolo cogoya min na a y'a yira k'a fɔ a kɔni bɛ min gɔni sigi fɛn min kan o de k'a fɔ waati sera sa Senegal gouvernement ani Senegalikaden minnu ye kɛnyɛrɛye baarakɛlaw ye u bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan gɛlɛya min bɛ bi ka se ka gɛlɛya in yɛrɛ wuli o gɛlɛya in bɛ wuli cogoya jumɛn na a y'a ɲini Senegalikaw yɛrɛ fɛ min ye sɛnɛ ni bagan maraw ani jɛgɛmɔw u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan k'olu yakubaya kosɛbɛ kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko Macky Sall a ka dantigɛli senfɛ a ko tiɲɛ don olu y'u ka yɛrɛma hɔrɔnya ta a bɛ san 60 ni dɔɔni ɲɔgɔn bɔ nka yɛrɛma hɔrɔnya sinsinni o bɛ min yɛrɛ kɔfɔ sa i yɛrɛ ka da dumuni na fɛnw o caman ka bɔ i yɛrɛ fɛ i yɛrɛ ka se ka jɛni o ye o fana ye yɛrɛma hɔrɔnya ta sira dɔw ye o de hukumu kɔnɔ a ko a bɛ waati jan bɔ gouvernement kɔni kɛlen don ka wulikajɔw kɛ fɛn bɛ wele faransikan na ko subvention k'o ta k'o da minɛn dɔw yɛrɛ kan min bɛ nɔgɔya yɛrɛ di jamana kɔnɔdenw yɛrɛ ma nka o n'a ta bɛɛ waati sera hali bi Senegalikaw min ye kɛnyɛrɛyew ye jɛgɛmɔnaw bagan maralaw min ye n t'a dɔn sa sɛnɛkɛlaw bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'i bolo di gouvernement yɛrɛ ma gouvernement bɛ subvention minnu kɛ ni olu ka dɛmɛ fana farala o kan o b'a to min ye Senegalikaw ka da dumuni na fɛnw siga kɔni foyi t'a la a bɛ se ka nɔgɔya kɔni se Senegalikaw yɛrɛ ma kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko nin dantigɛli bɛɛ lajɛlen kɛra ka bɛn ni u ka san 62 o yɛrɛma hɔrɔnya kuma yɛrɛ dantigɛli senfɛ san o san a bɛ kuma min ta ka ɲɛsin Senegalikaw yɛrɛ ma Macky Sall y'i bolo kɔni sinsin fɛn min kan o de ye k'a fɔ bi waati de sera Senegalika jɔ a yɛrɛ ka dumunifɛnw yɛrɛ senkɔrɔ kunnafoni an y'a sɔrɔ sɛbɛnfura min kɔnɔ u k'a ma ko l'indépendant kelen a yira k'a fɔ min ye jalakili dɔw kɔni talen bɛ bi ka ɲɛsin Irisikaw yɛrɛ ma diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ bi min ye adamadenw ka jokulu minnu bɛ bi ni olu bɛ adamadenw ka hakɛw yɛrɛ tɔbɔtɔ n'u b'a wele faransikan na ko human rights olu ka sɛgɛsɛgɛli senfɛ u b'a yira k'a fɔ Irisikaw kɔni ye wulikajɔ dɔw kɛ wulikajɔ in senfɛ a kɛra sababu ye fɛn min bɛ wele faransikan na ko viol olu nana kɛ a sababuya la ka bin mɔgɔw yɛrɛ kan o kɔfɛ min ye finitigilakaw u ye dankari wale yɛrɛ ta ka ɲɛsin jamana kɔnɔden gansan dɔw ma minnu ma min u ma bɔn kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko nin perepelatigɛ dɔw yɛrɛ dila kɛnyɛrɛye balakɛyɔrɔ dɔw de fɛ ka se ka jalakili yɛrɛ ta ka ɲɛsin Irisikaw yɛrɛ ma kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko laɲini kɔni kelen don bi Irisi fanga ɲɛmaw fɛ u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan nin dankari waleya min bɛ bi ni a bɛ ka kɛ u ka finitigilakaw yɛrɛ fɛ f'u ka se ka siri a la cogoya min na kunnafoni an y'a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko l'indépendant. Ni bɛ tiɲɛ fɛ arajo ɲɛtaga ta ni y'o jɛ. Kulubali i ka teli bi dɛ yanni min. n bɛ taa agence Koba voyage la. Koba voyage wa.